Anyi maya le fi sanga ni mali I say yo pese I to bear ya see over it's a feel wala valea na oni afuna mele ai le to ela ni e fa pewa o mele na oni afuna mele ai le to ela ni e fa pewa o mele Pagdiang ang late time tao malisong ya puni ala va mau ngalo ang late time tao luas 45 minuto leo tele lito live valu to e fa tala fa tu bo banga ta tu ala leo ilungon ta tu tua fa malu luat foi ila to ilungon Facebook mali YouTube fa tailon sai mai ya ono risi foi ya o fa le tonu ya e ono tu pu ilunga ofisio tinga fa tele vave ya late time to fin ana ya leo to ona tu ta tu Facebook ya mali YouTube late time tao malu sai mai Io e fa malo lava Maria o painga lava et tupu ia ile ato ai pele le tato tautua ia e malo lava non sai. Maria o loa 25 minute te ele valu nei tai au ia tatonu fo ile wa alausu fo i momoli fana wa onga fia fana wa onga Maria lela no fo i tai au ia ono le national strike to te le wa onga Maria le ila tapunia tai au ia ai pe to la iti lava ni a onga o le mwhaiona te tala ona o loo ia nisi o whaia onga mwhaiona supervising pe supervisor tamaiti. Moni le tu fine ana o le tūlanga le la so tai au le wa te lo le lava sila fia lo tātou tino ia tūlanga o so te e ia o le a so te e le ngātou whaia onga o nisi o socio pule a onga o tangata tau soifua o nisi fio fo mai e o le ACC ana leo mai tau atu fo e o le tangaluenga na malo le ala strike foi a tasi e manisi o fo mai fai nifo tu lo ia manisi au ila tu ia o lo whainga bengar fat pui pui nurses fat pui pui ia to tele ila tu ia le ala so tele asa tai au e ile pepa tau nei to fin ana le au mai ile poll ia por visili na visili ia le malo le atu ulau tele Pelo tala 65% of public on the side of striking staff. Loinga e ono sulim% o le malu le atunu. Ia o lo o ili tu o tangata ia te ia po ila tu o lo ofenga i masa. Langolangoina le solo te. Langolangoina la le ono sulim% ia o le ono sulim% ia to tele na la te amal afa. Ia o malu lo tele le atunu. Ia o te roli si % le o toi ia tangata o le fia ono a fia ngai tulango appointment for mai ma tulango pia e besi foi ia fana ia oka moni le o le solo te e tele le talu mai le fast food mon tuputa sanga talu ai mari peona just i ai foi just to singa fa maunga ia o telo foi le to tele afika tu ia le fa pe just mal fast food le limas fulu wa fe fa ia onga o le a sava vali e se manga luenga ia pe o le a solo te o no winga Mario le a fia foi fofuanga fai fuanga I fofuanga la so tai a pe hanga I tai I le taulanga ia wai manino foi o le a to tele foi la to le a solo te e lo mor parliament
moni le lei luma pale mene na o kilani Queen Street ia le Lloyd Dunedin Christchurch ia tele yo no fuanga o le a Yesu tene ia tato mati tu matau tuana ia le saunga le mu ia ma tato a male ia fo ia leo nei tangata o lo so te ono tulanga o la tutongi e pe ro lu tawa i le temi tulanga o malo Moni Mari, mana yo le tafsiri na fai verse taluai ma tua pe la to te langolangoina ia so te po i fini afianga i anum whanau i nganwenga mātua pe ono no foni silfale ono so te ia Mario te i ton matua matua te lau pasene a langolangoina ia le so te a whaia onga wata loto fo ia e te wa aia la ta whanau le fale ono le tūlea Mari ale to a te walo whaia onga wale to yo mai la onga wale lo se si o mai au automatic ole tūlanga moni ala nā tu fini ana ia malatua la e pe le na o le a onga le mea le whai a onga pe tātu tanoi tūtu le whai a onga wa le ngata i le a o ina le whanau ia wa isi mea tau extracurricular activities e le ma ai o ta alonga ia o le coaching o le au ele la tu whai a koe coaching alu atu whai a onga o a whanau ia le walu atu whai lau lakapi whai lau soka ia momoli whanau ia astona i ta alonga o a uma tūlanga whapena e tele te ale tolu i te me tau tu wale a onga ala enga lue ala enga lue whai a onga pe o ina e tatu te fuai ia ele te i fo iwa wa tuia nai whai a onga i la tau maule ia mo bia tūlanga o te tok e ni sio asosi tu fini anda le utalia ia e ni sio si taka pe o le si asosi o pule a onga lela iei lua te siman limpa sele si tianga o la tu to ia ese ma la tu maso ala pulenga i va o le uni ma le asosi moni le ia ni sina wa ngai foi fo fanga le tatu atu no ila so tai au ia manu ia foi fengo mea onga tama tene a onga le la no for fale la a wale ngalo le we ala la ngale so ia mai sau mea onga me se tatu no singa sultasi su lua su tolu ia le uta pena wa ia su nga fa i le tu sang te mine te lo mock exams e fai e po o su nga fa te tai ia o nisi foi o la tu o foi la tu study sessions ia to ma yo i o le ma tu va ai ma tu tu fin ana meu api foi api a onga eu wa o maso a fa api a onga ai ma tu le tu si mai lo api le me la mata ko tu sanga ya worry le la o mai foi ngon le tu sang e to foi le tu lo api le na tu va ai ma o kan bringa na fai ya vai lo fora ya highlights ni me ta hu le mo mai le tu sang e au nga umana me mata pina ko su fai o tu sang alo na foi ma vai foi ia pe paso en o ista usang na foi na ia lo e fai la study ia wa le oficiliana la tami mai ai specially na pa o le to su le to su na tonua ia ta tu ta si ia ta pina kana ia lo fanau ia le vai te mi o ta tu ia su fai o tu sanga mana ia e inisio vai ngai tala fo Mari o tala me le Pasifika ia le sa tu ina mai le potilia ana nafi fa pe mai wasilia mal fast food pasene ainga i Sāmoa lenga fatia le tau o tau mafa paleni tau sia le soifo malo noina ia o lo fa pe mai foi e silia mal fetus food pasene o tangata mali liu i Sāmoa e mali liu mai fa ma i le pepesi ia e pe o fa ma i o le ngasi o fatu o le stroke ia o kanesa mai suka tu so fa fitauli leo o we alia estato atu Mari wa lenga fatia ona fa tau mafa tau sia so fo maloloina o li potilia mai le dai analysis le tu mai le litio New Zealand nafi ba e o li potilia tu finan ma ne fa tatu lo fa so il tatu fa so le tatu lo limo lo fa tas o me ba o fai o me ba o fai le potilia fa mo tatu tu e moni le tatu ai nei ai ma nei la mais fa sol malo la tatu tu no mata pundi la ga si la foi il se fo tu boa o tatu ma tu le moli mawa ona me ai ma tau ma fale va tu fa fo nei na o zo ti samu au Sāmoa ye le si tu na fo le ni fa mai ma ni tu la fa pe na tu la mai na tai ya ona la o pe suinga na ya o le si me tatu te mai tau Sāmoa to ana me tau ma fa tu lo wala aina wala faisua o pe o ile e tele te wala fa tau ku kama na e to ma o pe o ile tato e mali ono le fa ma o ni reportini na ia ele gata fo ile tu lo ati puta tu lo obesity le i mai te ia
Ele ngato Sāmoa o nei New Zealand ma tunu I fafu. O le tau mawhale pe o lui tau wale le iri teimi nei. O le aia al tu fina. Na moni o le whaamaunia mai le pulisiro o le Office of Atoanga I Samoa le sunga Dr. Seu Joseph Tawati. O lo whape pauro fo o le whawhita auli. O le toto lava ele ainga o ala tofu ala au aina o whala au whaisua. Ia mawha asoa tuitua oi. O le maalia la mare elisi ia o nisi o tau ainga lena malanga mai e tau whao mai nei. O le lai whai tau atuai le news le ana po. O whai atu sao le i tau ana o e toto ia whala au. Ai whai mai. Oi, ala mela matua I toto wa ave uma isi o le ale tau wai ia I ngō whale o loa. Mei wa ave uma I whale o loa na ia tupea ala au whai whatoanga. O whai atu o lana winga lo tala whai mai. Whapela a whai nei lau tonga kāpisi. A wanre whaatau na maketi e whiu e whaatau. O na wa leise pito Sāmoa ele o ia I whale au saina whate tainga. E te alo atu tuto noro whaatau wai fo ia kāpisi ma. I o lana mea la asau il pinisini alo in maketi pia whapeo le anu atu le maua umai ile ia whala au aina ia. Ia, so ala te fisili le tata o whafua. O manatu na o nisi o langa mai. E sa awai, ia o le whae atu le fua 5 futa la. Ne whae pia 5 futa la sa. 5 futa la sa mo whaatau. Manutua la ele alo mai ala I sisi tupe a whai le e te toa o e aia lau te le tau. Whai le tautau. Whai le tautau mawha. Peo I na mana e whai le loe tatu wala au tu white ana. Ia, talo wha malo soi fo manuia. Marone soi fuera ulei ana mamar. Se fo manuia e lau fionga le toa le tai au. Talo whai atu tina. Ama le tai au. Ale manguia ba kulpa ia ma o ngore. Mai pa anga Sāmoa ia ma pe po ia o lu. A voi o ro kia kaku. Ei. E sa ole le ia. O ke whangoa ue ia kaku Sāmoa. Ile lau kele o le kungu. O ele kakao e wari se kungu malulu. Mali. O aso ia. Ele ia ngu o le mako I kumalu. Aso yo apa e ura ia le kero kaka. Wa e koe funga le koe ape miki la o le ngulea o le ngu ngau ke mo le mawinga fo e sengu kampai. Ale mea ngo koe mo le mawinga lo koe la. Se wa ko fa ko ia ko ura inga mal pa lo lo. Ya. O mel o ke pia ko nga ngunga e fi nga malo ya. Ale ngingu e ula e wa e ora ngu pe kering pakare kia por lea o elea ska o ku e kawanga ise kanga me mako se ako me makai ave pakau ya Mali o pakau le makeki o kako ainga le Sāmoa a voia e ale nga mako ainga pau ka ngu Sāmoa ba be ka ko ba ai la wala mo se ko e moer ai ngala la we o le ko papa o ia la ka sa o ke carpel o wa Sāmoa au pero il pasi nga go ka ngua ora kwa e wa ke ngo ka ia mer mako me se aku pulanga makau le Mali nga go ka ngua ku pasi o pa kaule ai o mai se par nga pa ya ele le uma mer ma ko nga ba Sāmoa la ka sala e lo ola nga ba ku foi ele fai so fa marua o se kengi ba ku foi po o se kamaika ya o ke ero spiwa nga le o ke musu e fa lo Mali o ke musu foi o la makiva o ke musu le me nga o ke pia e lo fa ku pe so sangi ya au ka nga le o ke ba ya e o maka e kawango ku a veces se me a veces ku pona mo pakanga ku mo da o pero wa mio ka pakanga au ki ska ka ai sia pia was e most Sāmoa kaka o ko amaro ya Mali na e karango po por que eu falei
Ngau whakako kuara kuare. La kuare se aringa o ke ngier pa pingere ai. Ia, ke pagaranga o ke maanga kala le pai. E sta o lo ka o pima lo palongo aku. E o i kuai o e pai pe au mo e au ko me ala. Ai o mai ai. Ila la sa ai. Ko nga wa e pe kau ia lo ka master salo ia. Ora mori mau. Ele ka kaunga mo nga o pe pe ro ngal makiwa. Langa ele o Sāmoa. E o ngai o pangua. Makare sai ngo Sāmoa ele kai pia pangua. Lau ka sawa. Mali. A nga pangua uma. O aso ro ka ko ama. O kaka nga lulue. Nga nga sa ilimaro. Nga mo ta ko kasi mapinga umaro. Ai saure estaba solo mai si kengi le luma mai. Ai. Porque sila nga paye ku ya. Ina nga o ka sawa. O pue mala mai ka. Porque sila nga ku paye. Ku wangale. Falang lango. Ai. Oya o mo fera kula fongol makoai. Wala ka go makua. Wa taska ko ka misme ya. Por correr malo. Ai pa nga sa maliw. Ai awange o ke asia si mai. O le mga kawor sa mo ang kaluengo ule malos. Kumara ko biki ke ule mai ule mo ingo wa. Ora wa mau ke mfesa mo porque alwa eres coupe. Mangwe o merkemi ko kawakura pakawa kaloma. Ia me because ele fa penga o kamo emping fail la. Mali. Mali. Pai ko mako ku para ko sawa. No wa o kinga o e ule mako ai ngolo kinga ko angai ko pa. Mali. Ai mo bunga. E asamo mako ai erge no mako ngu. I pa o kinga o paka o misiruki ai. Ia nga akara o ke fia. Ilo ka e wei sao kinga ai. Mali. Usa pe ai sao mo mo wi ala kele. Por me nga fi ile ku. Ai le nga lo pa ye e vo nga le karile manga e ke se ku gi makume le ai le on ya kol me nga. Me ba ke va fe ile ku e ku le mo lo fa nga ko nga wen. Malo. Pai o ke pa sao po la fa nga. Yo como le nga kale lo ko lo fa. Mali. Lo que yo angi. Ai ma fainga e fa le ya res ka pe ore. Ska ma le claro pico que va o le pues nga lo nga tionga kali. Anga ka lo pide sa kama pe a. E ka ko so ko se le van so nga lo so kali pa ko so pe si so pe le. E va me se pisi ka mai pa ko me so ka mi sa la ri le usale. Ya ko na kulang pa pe. Mali. Mali le. Male se kufa. Nga me vi tere ku. Mali. Lo wanga le. Ma nga pa ka nga ko nga i mongwia. Na ta ko la foi me. E mo ya la kala. Ai ki mala la u va ku pa yo sa mo nga ke ma kwa nga oi. Mali. Ba e mi sia ko ke mi ke de ka nga mo fa mongwia. Na ka sa. Aftai. Wow, yeah, lo que mori mau. Mali. Maku kui. Buda agora si ala. E pura le finance because ingele ya welin koke. Ya nga we bene chara wi makuele. Ile pisa ai ke welin koke. Mali. Ila ma. Le olanga nga ka ko. Aftai. Ya. Ai au foi ka ko ke paye. O ka ko ke paye. Se ahora ko mo nga buenga. O penga Sāmoa. Ele ka tau ngai te bar maki lo ke le kariang. Ala ngawinga ya la este ko i vola ko ya puisa mo ko sia ke marke ki le. Aftai le toa. Malaya. Aftai mo fa so. Alo fa tu le ya ta au fiong le toa ya se foi ya. Se foi. Aftai. Ja. Tai le fiong e toa tu vinana. Ioi. O le toa Ono lo ina fo ia le to tau mafa. Ia me se e sa le oi mari vai nga ye
to lava o ka pisi o ela upele ia awa o fa fitau le fa pe o lenga fatia le o fa tau na to ia tau ma fa paleni ia le tele lava ia va ngem faiona to i tafta fani lava fali ia e fai ia supu ia fiafi ole vainga foi le mari ba mai to ile boti awa le boti le na tu fa tasi le na fa la wilo mai ile office of anga Sāmoa fa o la ia ma le United Nations World Food Program le ia ili linga ia o le vai atu ile to atele o le tu pauti na mai tai mawai le putanga ile se tu low pole obese I ono o le tau mafa palini ole tūranga nā le a mai tātou ripoti a mai foi whaftai foi la mai tātou ripoti le leita mai tātou tano ai wai o ani suwinga tātou te whai pēr e sau noa ole toa lau ka hapisi toa lau o lau ku kama toa ka loti tu lopa whamau tātou tanu le mana tu wai foi por kalambe lea esna isi tātou e kalisia lea le Assembly of God Church of Sāmoa le porua le fatalo lot for sunga ya tu foi ma ne foi o lato bloketi le o faioni se lo fuanga le lato malu I fa fuana le tato falsa ya ma fati no tu langa yo fala au fai sua ma fala waina e ma le ia vaila yo dis for tato o fega ya lo wa lo fego o pa fala au ia tu foi tasi o te lo tato uma e wai tonga tayo fala au nei fai sua temili ya ai pe o le male o to men reporting nei e to la pte mai tato tulanga o le mui tulanga o tulanga o mafa e to te pai tua mari nei tato ta mama tina ma tua ya soia sa se lava mawai ni fa mai e ai sa wai lale fitalenga le toa I le tele o le au ngata pulanga fo wa tau le ngā lulue e le pe o aso I tele vainga papena alva o le upule fa mafa mai le Dr. Seu Mari o le upule fa mai to mafa aso I tua oi e o te lo ala I la vana I tua na ainga I fi fa aso e a te mini Mari o tele la vaina fa atau e to na fa atau le tu sala va petua o e fa atau tato ka pisi matato tomato Malia reporti le viva so mai tala per tato le telefoni tolvo lima lo fatasi ele stala le mai le town tu fine alla ma lo ale ta pua il tato tu ta lo ngol fai or vayaso ya le lo ma foi ta lo ngol vayaso nei e pe ese ya ta lo ngale Sāmoa mo tonga wai pe e poi ai ta lo ngale Sāmoa mo disi per ta lo ngale a felo lo tonga mo Sāmoa pe ese ya haftai foi o kirani le ale bulbul te tu la fono ma moni ta to nei por ruele masti tu la foi e ui la fone la mai ta foi inisi na lok ya e ma le tala le an on mana ia wa le na to lua tanga tana na loka e leo mai parades foi na fai ia on ma le o le tala fa pe o fia leo ile tali mai le au langolango le to Sāmoa ile la tau ia o fua ma fa mai pe taxi il tava le nasa tau fi leo ma fa ia ave ese speaker na tu pitoi lunga ai o fa fifia o stala fifia le mo tatu Mario wai tatali la va vai atu I uru tala o tala fo va pe ia wale le tapo inga Sāmoa ma tau le ai nai fo ia le ngo si tatu watu no ba le o fifia leo ya mio ale ala kona tu sam vai malia ia ole ta buai fia fa mali ile le mai ana ia pe na ile ta tu fa so le ta ia malia au ta to ta lo si fo ia ta lo fe ko vai asuni ia manuia ia te ta buai fia ta fa mali o vai atu fa ale mai la fu ai ina o mal ta tinga fa ia ile au alo fa le o fa pe mai le ta on malolo fa mali o matou fale ia wo toi titia le mata wa tau ai so o se vai wa tau ai solo na umalola ia mari vai no mo fala au po panadol sa isi o matou o mata me mo so lu vet wo to le tele TV le la ngona mai e Brian to o malo vai to ta poi le alo le polo sorry
te ta bua ia file bu wa lo to ya o le te fa lo tu fia o fa lo tu ia u fa no ya tu ia pa wi o tu langa wo ta tu ta lo ngana sa ya ta tu ta pu ia fo ia ta misanga o lo fa ngasoro pe I Brisbane Australia I le Suncorp Stadium I la sa nei ta tu is fa fia ngana le te ta tu fin ana vai foi te te riu mai ta tu ta no ta li tu la iva ta tu telefon ta la mai Samoa Le minuto talo li tu la Eva te fa talo pato le te mo tai fa malu per tanto tu ya inicio tu la e pe ona ele tanto Facebook ma YouTube ya lo tu fa ya el tanto Facebook te le te mo tai ya pe ona ya alo te fo via ya pe fa le fa ma futi mai lungo tanto ono ti si fa mo ya lo mandino le tanto frequency il tanto ala le te mo tai ana Io e malo la mari malo futa to fa fonga ia fa malo ila to le wanga engal wenga ia le ro mafuta mai to no la to tavale mari olena na ona na fila o ni vai to ai la wa ma to na sa breaking news la di New Zealand
Ia le ita vale paka alfa mai fanga dei. Ai lena sa wana po na mafuanga fai mai ole. Vevela tele ole mafa lena pipi I vao ia na umi. E se le fata uva ole mafuanga na laiona so solo tu pro le mole ta vale tasi. So solo lo ita vale na pakala talatana. Bo le vao. Sa Pau ola. na tala e fai I farbai soli. Bo le vao. Te o for umi o na soli. A ver mutiale o vao le ya o me ba lile la la fa lo tirta. Ya ba tu ai fo io wa fiega lo ga ila tu ye ba ya fa dua ba la tata de farbai ba ya per tulangan na wa tu lo ana mo vao ye ele te ya na ya no ngale lo wala tu ta vale fa sur buti tu paka ye lo tu ta tale ta vale ya lo tu ole buti ya o se fa tu ngan le foi mo tata ni ta ma fan na tatu da mo vao nei la le wa ele itau lo ma fa va nga le wa sa no mai mari mo vao o lo fola na pa tau ni te ya wa te le tata we paka no vao mari ole be mali la ya mo tuola le velo le ma forta van ya pe na la ya a me velo ya sa le ya o mo tuo e tele na fi a pe e bobuale o te bobuale o te fa lo go ile tuola ya solo te a fi o mio va i ya chawa ya o e bon va ya ta tu na I fa rei o fa li va o te gloria fi la tu a sorte so ye va I fa dua ma ya o te lo e le fa go fi ga lu ya wa bil mau nei tu fi ana I la to lo ga lu ga wala ya me se ya fa go tu ga la au ba le tu le fa go fi ya me la te o fa tu I fo le ya le ba li poti ma fu anga lo vinga ile yo tu da le bon pa ni sini mo si va Marima ole ele si tala na va tu ile sawai no la fenga ni tanga te fenga fa awala ia etele na sawai na avita avale fo ye wo o pu frustrated ia pole avita avale fo ye mai taita pole watu I semeo o feita ia tu tele itala nei tanga e fenga la ile fa awala ia I don't know wale fie le umina na tu umar lau papa fo ile stop o le susu engale le na fai ele temporary traffic management industry steering group o ilo ile to tena la fenga la wala sawa ina le ngata ile e wato ai sta vale so fo ia fai ama le loto ai o no le feita o no se la uno sul fitu le na tani le riputi le ya e bone le to fitan ta o yo on sai ma o on sai o la fai ga lu ga ni tanga tani ya mai o fa le o wala ya po atu la lo fai du la tel ya bawa e ta ton o sai mar fa pal ya o tanga tsi fu tanga ta fa ga lu ga o lo mai ga lu e su e fo ya se le ya wa la tu ai ga ya ta wala la ba ti man tu la te bina le o le tu la bo se ala e fa se po kala me te gol fitu ya le polo kai ile ya no po ya bawa no sai ma le si ya tu sa ko le mu ya woni ta tu fa ti no ya tu la ga fa pe e wa o ma ta tu fina fa ta lu war tel ya ta tu ti lo tu fa la pe lu na ya tu du ma tu ya po li va ngolo tu fa le la wal ole me fele mana illa va ta pena mari pe tu le tek va ve na lu a mi sala per le pu e pa ave na ta pena wa le lo met tu pu ngala wala ma le la ta mai ti mari pe au so ne le to isi av ta va le la ya o ta itala te va fa pe fa isa ta mistake no la wala e te wa lui fosta va le va ya tu ya o la tau ai mai ya si li mama pe la fo mai se pa la vale ya wa ma tro no so lo ita te fa no te mai ti fa mai oh mom maybe they're having a bad day ai mo te mo tuale sawa sena mo tuale sawa sena ta le te ai o tamai ti fa yo leva ai le tu le pe le lo po a meo lai fai ta la ta na tonua manuel nei ia feo inga lunga la wala nei tai na malo manuel le ya si fia ai ba la ga inga lunga tel
Ya tau tuana ai o tu le me tu me stop. Ya or sa o wale ngalo tamara or sa ya mai fa lo le fa na na ma le ya fa so le na. Eu tati o tatu se fo eu isbel fa foka. Nanga ko fia te fa tano fa to e pa ia lo tatu. Te no me fa fonga. E isi foi nei fa poponga inisio me no te tupu le tatu. Te no i Sāmoa o se mai ei lo fa fonga. E to mo atu e tatu telefou. Ua to te liu le va fonga o le ngai raka waka. Na malanga mai dora ngai New Zealand. E ta milo e te no le Pasifika. E sana malanga fa apito e fa soa to mai maleanga vaa. O loo lato whaunga i ni whola welunga o le whasa. O le whawhola ure ni e New Zealand, sa whatu te mai se te mai tai. E whaunga i nei a wala ma to mai sa whaunga i na tangata whola ule wasa i asoa na mua. E au fie ma le whaunga i no fitu. O le au wa le whawhola ua Sāmoa le ngā walofa. Na o lato whataria le taunu mai o le whawhola ure ni mai New Zealand. Le anu whai loe le fionga le president o le wa o le ngā walofa. Le ota fiti mauna kauna ai ono le tanga loa Ioane. O se fulu tau sanga o au tau wina i le au waa lea. I tūlanga leo le au tau wina i whai mafula. Ia i whaonga vetu. Whaonga le lama ni mansina. Whaonga le wa aia ngai te au. Ia se fulu tau sanga o au tau i le au waa le to aiva. Ia whai mai la tala lato po. Le sunga le ia Jack Thatcher. Wa maua ato atoa ia le to mai. Ai wana folang fa popo ele meu le folanga lea ina ia fa bosali e pela te lo folau mai le vaenga la langi le vaenga la lang Fa manino le ota o le mafuanga tonu wa filifili le va folau ni le sila e a fea Sāmoa. ona ela to tatolunga o le na fo uma to ia va folau masika mai to mai la le tau folau me na wala no mai na susu mai Jack i le masino uni. So tai mai a mai mata te fio mai na fatia ni tau tani malo o le mata fia folau mai fai mata fa uma it's a graduation set o mai Sāmoa O le toe talimu e le pa folau o lo ta milo e so lan ta mil sanga ia tunu o le lololangi ai watu ua i le au vaa ngā walofa nisi o to mai maanga vaa e watu maui nai pele to mai mai asoa na mua sa fola wai o tātou tua a. O le vaso nei lea ua whatau no winai le fontanga li tumalo sa fata e lono malai fune tau maui ie e swala pule mata o pule faso i le seleni e se 4 miliona ta la o se taui mo le mamalo le tumalo wa a fio lanto o ngā sami i le ta oto i le vaa su e New Zealand le mana manui e se fina ngano le whaalia e le whaalia le tofi le tumalo le fionga tu ia longo ia i pua fuatongi le toa. I le langa ina le imta ku se tau i mo le tumalo. O se ma tau na tupu i foi le nganga ina faina tau ia fa le nganga ina ngate fa le tumalo. Malona sa tonga e soi fuai. O le la o forosia mai le tau i o tau langa langa. E se 4 miliona ta la. Transaction on behalf of the state. O le la manino ia tulanga ia. O le tupatu mai sao ia ao le tumalo. O le mantu la sanga lona lua lalne. O le mantu sa valia ia le malo. E fai loa ia le mantu komiti ngā lua. Wa umo foi na fai le tu stupe le tumalo le nei. Matulanga. O le tau ao ino. O le 10 milion. Mauna le tulanga lewa ia. O nisi fuafuanga umo. Ia se tau no mai tupe ao le tumalo. O na fai le o se tulanga. Ile faso ino. O le mangatu. Awar o si le fiele. O le tupe nei, e pule ai le tumalo non faso ino. Na whaafitea foi tu ia ano New Zealand e le tani le whatala ulato le tumalo. Ai pau nei wala sa fie whamanino. O nei le sa fai le tumalo nei. Ile lau na feutanga iai. Se taui mo le tumalo. O le tupe leo se me alofa. O le tupe leo o mais fui. O le compensation. O le taui. E leo se me alofa. Ia pita. E peo se atungalunga na. Pe vala uria si o matutu malo. E batu se matutu malo. Ile feutanga inga. O le nei tau. Peo na sila fio le whiloa inga suyo le tumalo. Malamalo New Zealand vai aso mawai. E le mōsitasi e vaenga e tolu na tu ina mai le malo New Zealand malamalo. E whaasa fui nai le se leni. Men whai loa tu ia.
O le vaenga mua la vai te tau na wha manino, o le se leni a ona tu ina mai le tu malo, o le se elo le tu malo e whaatana no le whasoina, o lana se leni na ia pā leni, ma whaamali e ina uma, ia fio angai tu malo. E se furma le lua te mai ta i le ua whaalau i lo mai o le asa i li e se tau sala Sāmoa, i le tu se fule lipa. O lo te tala lava le ava noi pe o na masani ai, e ta mai tai Sāmoa e fia tau wā, whapea foi ma ta mai tai tau sala o alo le atunu o mai atunu i whafo. E pe o na masani ai lo tātua atunu i te wile tau sanga te itasi, e whai uina lava le sa i lio se tau sala mo le atunu, ai whapea na foi leo fia tu i tau wanga tau sala le Pasifika. Pei tai e li whatau nuina le wha moe ono nisi tūlanga le maalo fia. Au leo whatau langa mai whatau nuina i le aso lua se furma le fitu le masina le nei, i le aso iwa o le masina fōa November. O tau salo le atunu i a Litara Jeremy Allen, o ia leo le tau salo le atunu whapea foi le Pasifika, o sa au ne whapale ina se tau salo le a manu malo, ma ia whaalawi loa ina si o tātu atunu le Pasifika, atua i male lalulangi. O tala fowia, whamanuia le tue i fuawhanga malawa singo le nei aso si o tātu atunu, whasoi fuia. Talafou le si uafonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae au, aso luas fululua o ke topa lua fe lua lima. Na whata ia Chris Hipkins ina ua whesinia ia i le polisi mo le soifua malolo ina ua ngalo ia te ia e whai le folasanga ale so upo le Labour, Asia Vero, e winga i la lato polisi. Na to ina atue Asia Vero sana tustu singa i le New Zealand Doctor o lo whamatala ina ini mata upu mo se awala fau e wha atupe ai ma ole a whaia whai unga i se pasi e lea aina i le whainga malo e le mautonu Hipkins i le aso e folasia i le polisi e Vero ona sanga se ngase pitai na io ina Hipkins o sona whaile tonu ona ua ia whea ia aso sa tatauna folasia i le polisi na mafua iona ia tau le tali i whesilia tustala i le au liana nafi. E totaru tangata fau o whamaonia i le misela i New Zealand pe ona lipotia le letio New Zealand. Fia ita maiti to alua i mana watu, ma le totasi ne le soni. O lo toi fautua ina i le soifua malolo ina mātua, ina ia whai atu i pui mo le misela, ai linga teilea o tangata mātutua, o lo mawhaiona whai atu i o le misela i fōma i whaale ainga, whaapea whale talamai. Ua whaasila-sila i le whaipule o le Labour Duncan Webb, lona li taia mai upu whai o mālo, pe a mai a le paia inga le nei, o le ale toi tausini o le whainga palota o le tausanga fau. E la tai Labour tausanga o iai Webb i le palemene, na whaali le anganga whaafetai, mo ni tausanga e tele na aveai o ia ma whaipule o kala estete, ma avea fo ima minista i lalo le whainga mālo o le Labour. Sa whaafetai e le taitai o le Labour Chris Hipkins lona sao i upu whai o mālo New Zealand. E wina loka ina leo tangata langolango le toa Sāmoa e toa lua, i le mai ai o le taalonga i le vāma le kiwi, ai ua whaali le anganga fia o leo, i a mi o le au langolango a le toa Sāmoa i fia po parades, na tu ina mai se fautuanga leo, i le au langolango o le toa Sāmoa ai le i whaia le taalonga, ina ia tautua na ia fia whaatamali. E ui i le whaitau se lau o le au langolango na whaatumulia ai au wala i mangili, ai na usita ia lava tu la fono ma whaatonu ngā leo. Na tu uina le whaipule o Canterbury Matt Ducey i lunga uping office o tainga a tanapu e ina o lana taavale o lo o tae tua i le tio ata tele o na o se maa sau no Ducey na maui masini pu e ata la taane le whaaleanga ina o lana taavale ma o tu ina atu lana mata upu i leo. O le taimimu mua lea ua whaaleanga ina ina na mea tō tino mai i tausanga i se fulutasi ta lua na o fiatu te tono le palimene. E toa tasi le tangata na maliwi Wellington e ananafi ina wapa uia i lunga se la au i le awala savali i le Lookout Road i Mount Victoria o le lata i le afoleiva i le tae au ananafi na longo ina i leo i le a whaalave lave.
Ua tuina mai se lipoti ale tangata esuesueina tino maliliu, whaatatau i le teini titi whaatau sanga leana malemo i se fountain po le waipuna i tauranga i le lua tau sanga taluai. E whaatau sanga o Nia Low Cap na malemo i le waipunga i Tauranga's Memorial Park i le aso luas fulutasio me lua afe lua tolu. I le lipoti ale coroner Matthew Bates na whaaliai na pea nia i tutono le fountain a o i lalo le vaava ainga alona tamamatua po olona grandfather. O le tae au la solua tasio me lua afe lua tolu na momolia ne ai e le tama o nia i a nia olona teila ititi malona tamamatua i le paka i Tauranga. E taunu watu le tamamatua malana whanau o pisi le paka i tafaonga matangata savavali. Po o le teila ititi o le afoleiva na va ai nia o tamoe i le vaipuna. Ai no folo na uso i le paka o iai mea whaatawhawhawa i tamaiti petu samale se lau mita le mamao. Mai i masini po e ata ale CCTV na va ai nia o sao whaai i au muto le vaipuna i le iwa whaatasi na va ai o savali anga i tutono le vaipuna. E toi ta amilo atu le me po e ata i le iwa whaono ua va ai nia o ta oto whaasanga i lalo i tutono le vai. O le taimi lea o lo ofea lua i solo le tamai tawhatawhane lava o le fountain e sa iri le teini titi na vili ina ngata leo ina ua va ai le teini titi o peupea le vaipuna. Ai le iai se isina ave e sea mai nia mai le fountain e tusai malipoti. E taunu atu leo ua iwa lima tolu. Ma whaato a ave e sea mai ai nia mai le vaipuna ma tau mawhai le CPR peitai e le ima whaiona whaasaoina. Na muli atu le tama matua ina ua taunu leo ma whaato a ilo na whafine ua malemo. Sa sila fia le pule ngā nuu le saunga le mua le vaipuna mo tamaiti. Ua whautua ina e Bates mātua ina ia tautua nā le saunga le mua tamaiti. Pe a o e tawhawhau i vai tafe ma le sami pe la talata fo i vai. O le vevelo le mafa o se taavale na apo e vau o umina lataane na mafua i le mui le nofuanga e pakai taavale i le fale mai whangarei i le aso ananafi. Na sosolo le mu i isi taavale na paka whaatasi ai ma sa whaatiteleina o na o le malo losi o savili na lipotia le fence e lua se fulu valu taavale na muai ma e le o mauti noa pe fia isi taavale na awhai na ai. O le ka pakai pakai taavale le au whaingaluenga e toa lua se lau ma e le ima whaiona toi o le au whaingaluenga e ala tu taavale pe ona lipotia. Na mawaiso e suenga fo le toa telo le au whai awala o lo o mawhatia o no o sauanga mai a taavale le fia o nisi na moli mawe sawai na whamatalanga o isi e whao ngā taavale e so ai le au whaingaluenga whaia ma le loto i ai. O le aso e suenga na whaia e le Temporary Traffic Management Industry Steering Group e au fia le toa ono se lau ono fito o tangata whaingaluenga whai awala mai so o se pito nuu i New Zealand. E lima masina o whea vea ai ele tinai au kilani sautela na manamalo. E lima se lau a whetala mai sana pepa loto na ngalo i tutono lana ato whea vea ai. Na whaali ele tina na vili atu le loto i le vaiaso taluai i lana manamalo i le First Division i le sei o le loto i le aso tolus fulutasi o me o le tausanga nei. Na whautua ina i le loto e siaki ilo na whale pele o yaini pepa loto le i siaki ina. Mai amana tuaya na pepa loto sa i tutono lana ato whea vea ai ele i siaki ina. Sa manatu le tina ua uma na siaki ana pepa. Peita aina whaitau mai le teine o le loto numero le sei a o siaki le tina ma mawai numero ai ono le asa whaate i ai i le manu malo pe ona iai i lipoti a le One News. Tala mai le Pasifika. E toa tele a inga i Sāmoa ua le ngawhatia le tau o tau mawhapaleni mo le tau singa o le soifua malolo ina pe ona whaalia i lipoti a le diet analysis po o whaamau malawa o tau mawhamawhainu na ai mainu e se tangata i tutonu se pili o tawhapitoa. O ana na whina whaasila sila i le matanga luenga o whaatoanga a Sāmoa ma le United Nations World Food Program ua whengai Sāmoa mawhawhita uli i le soifua malolo ina ona ua tele ina tau mawhatangata i mea ai e watu i whafo hawhi ai le tele o mea ai sua malie. E lata i walus furupasene o tina matamaita i Sāmoa e maua i le putanga ele po o le OBs pe ona ta ua i le lipoti. Mai sidia ma le fitus furupasene o tangata mali liu mai i whaama i le pepesi e pe o le stroke, ngase o le fatu, kanesa, ma i suka, ngase o fatu ngao. I se whamatalanga mai le pulisili on matanga luenga o fatu anga Sāmoa, Dr. Seu Joseph Tawati,
mo le ainga e toa ono i Sāmoa e tusama le 5 la Sāmoa le tau e mo o mia e whaatawa e se fuala au aina, fasipovi, hia o le susu, talo ma le popo, mo le aso tasi, tusalea ma le se fulu la New Zealand, sau nota wati, paule fofo o le whawhita auli, o le toa anga o ainga i Sāmoa e tuto fuala au aina, ma whaasoa tuitua oi, ina ia fesosoani e fofo ai le whawhita auli. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
Ainga sa beta ya mal punia la ba le ulo sulo minuti te le tu ba na uto lunga tu fo ponga lo lu ta tu telefon mata ma Sāmoa te fa fonga lo fa ponga le tu la sifur malua I le au li nei ya tu fina ana fa tu tonga ta por clame le tai au ya o le por clame ya op fa malo la soi il tanto non li tu la sifulu ya programma mo le la li tu la suma ta si suma lua ta tu telefon am ta tu ma futa tu si pa li tu la lo la au li nei ya Malo whaftai mari o le programa mo le ava le mwhaento I whaafonga mai programa sa whataptai e le stunga I whawhenga ngai a tauti anga ia na mwhaento whaafonga I le tu lai sifurma tasi mari ia o loo au mai pe ilunga ia mantoe e tatanoa lava o loo mai ai lunga talafou I lea taimi ma lea taimi ia pewhena longo pui e li e so tato atunu e ni sio vaenga ia o loo laua lunga fo I le nei tai au. O I kai kaura mari le vai atu le tele o le mu mai lavana ana po I whalo ainga. Ia pe wa atili ai le malolosi o savili. Ia le vai atu ai lunga o li potia le teo ni usila tu samale. Pe svulfa ia whale na afia le mu. Au le lima o mai le svulfa le o whale o ainga. E o mai ala tai au neo lo tele ainga o pe le pawa. O le ala pe o laki o tatoi Wellington e mari mo ia ai le o mana ia mai le nei aso e le o malolosi te sabili pe ana o le tūlanga moni ale na ana o le na watu lunga le tātou Facebook whaasa la watu lunga le tātou proklami la o awhia whaasi silanga mai le pulenga anu o porurua le la taunu mai te o le tūlai sumatasi tau nafi le la watu foi whaali watu o le tūlai whaile fia nafi le na fofo ai vai foi le ata le na moli mai matua mai o le angi ma so sabi mai ti punga ma e watu le whaile o sole matua wala pe e mali e pule ale tu e tau e mai ya ai talo foi nei ai ka koro ya ta vi manusi ya fia le sa e tele ya nei fale e wa fata mai ya e si foi yo lo le ya le tisi le te ya o tu la ka o ga yo te va pe nei ya be se ala ya lo wa tau ya tatu ba te tu wa o le mai tau tu pe o mo tu sa tele na a file ya so tau da va tu de tai ia isa vi malo se fatu ta tero tim ia tatu talo si ia foi le ba vutu mai dai loi kai ko ia lo fatu po klabi ia oi ia tu la bu ta ia fo tuanga ma la te mai le official te dei mu io e mari ia mi se vita to Wellington e wa mo ia le fai ma pi to fata ta o mai le savili o tato Wellington le nei le tata mo mo le maliwi e tai Mount Victoria ana fi no pa o ye se la au mai savili malolosi e o te los fotuanga foi mo tato mari e awani sa vali nei tai mi se se atu ia le savili malolosi lo fia ngai ma mi ia tato vali a Maria o mana ia tau ale wo ale tonu sa video mo to yo te sa vali mana ia le tu atu se le tu tia o mai tau ma fan tau I foi malau sa valinga ia Australia wala stala fa no yo te loe e fu ma me tau tu fina ana ia te lo la fa pesta mai le mana ia la so la o ke ia le vicin fa ma ia le wa tu ia le ia tu lo war tau o i fim la ole ia o vai o mai ele stala fa no ia le mana is fa lo ia tatu mati tu la vai fuma pe ona foi fi fa vala tau ia ngati fale mal fa vai tu la tau pe na foi matala si fuma lo do tatu tatu ia mar sa ngale mu tu na sa ngale mu le bi si fa la stala fa no ana le mai le tai le wa mai reporti ale su tu la ko tau baliu e por corona e se tala fa no yo se fa la vela o mai on tu pu pe ama lo tu sa te wai ana moni lo afilo to ya ale fa to abel report ya talo fai valu minuti le pe fu atu te bilena mo atu camera o lai luga o gutu le o lai una le ya se alor tu le fa tu sa moni o fountains o se fangule mo pulenga no I fountains te rota to tai lale beach le tai mari tai Oriental Bay le fountain le tu mai fo I tai le alwane lunga
le vai te whapena le fountain le I Tauranga Memorial Park le sa alu atua le ia le teni titi le a e to tonu no ele mau le ta amilo to sin po ya tala mau la fo o ngut to ta amilo to me po ya tala wa lo wa po ut tonu lo wa fa sanga ilalo ai ole mau fa fo ile ole fa matalanga ale corner e fa pe o fo ile le tango o se tangata ia na whioa ia wai e watu si tamale malan whanau grandchildren o lo pisi le paka I tangata whawhauma tangata sababali e a lewa mai le lipotia Bates e o fo ile lei o se si e tupua e se manatu e alua I au mai le teini titi na ova aia a wale sabili ina e le tangata o le tavali I na vili ina leo Fatatano mai leo waiva lima tonu ia o le valia o le whape sa tatawa na I se tangata e alue e tamawhai e mai whafoma tamawhai CPR ia o le nafsini ia fo I lato I li poti e wha mai wale mautonu polale me e tatawa na whai ia o le whailawa wa matau na lauli liu e le pulenga nua taunanga polale vaenga e tatawa na whai I le fountain o te loa tele o pito nuu e ia fountain tia po vai puna ia e le saunga le mo alum whana witi o peo le talafano no le tamilo atu tamau le vai atu story ina leo o pisia e leo ai le oilo au le a tamilo la mai supe le teni titi pato ai loa I lu atu o le tum leo e au mai fafo ia sionalo ia o le fautuanga le au mai mo tatou o malama tatou na la valum whanau I vai tafe po o vai o le sami ia wai tu sa pista mai po apa vai e me fai ona male mo ia na ti tatou alum whanau o le fautuanga na le au mai I le office po ila po ona ngai talia tu I whaalam lave whaafo sei ai me se leo tatou tu la tatou I le tau mawhana Onisina telefone na patone tayao ia I ungo fo I onisio enga ia onisio tala o le misela le wa matau na toe mawaistanga tai to tonu le misela Mari to tonu tanta fo yo fa maonia o lo na patai me pia I fai to yo le misela tu pu le misela tanta matutua le mfaiona hanga I pharmacies po fa le tala vai ia pe fa peolo if you without se appointment I for mai pe na mawela mano e te alo e whailo tu yo misela ia me se alo mwhana maiti tau tō nā te le saunga le mūre nā tu whine ana I le tūlanga o misela ni ia wā le mai tau atu nunga I Northland ia mai lo manu atu ni le soni le pina amata mai e lo fai Queenstown na I these cases ina mea sonu mo vai ia ai mana tu o se mea amata le te umai foia ia tui tūra I mai se mea la po ama ia ma se tūlanga pangati e ono I tātou ai la valta te proclame specific ana te teliu mai o le wa fatonu li tu laiva o le wa matali fo il fortanga parlemene ia pe fi mai moi lungo le tātou YouTube channel ia sia se lungo le parlemene ia le fu tai out for Sāmoa Sāmoa upa ua manaya ole puleta sina na ula awe sunga wa e ono mea ona ia liwa ususu unga ia lima le pea se e mai ma e ata sauni ole a faila usima
Tolu solo minuto tonu talo i tulai se folu jo fai lua ma fianga Sāmoa wala to finana ya te lela sanga wo Sāmoa o tulu mata ko tulu mata tele foi de su tele foi swinga Sāmoa e timely mali swinga ma swinga fale le tonu ia wa ia ila tau i lungo pengo so tainga i tato le fa nga o te mita tato fa funga mari se le fa nga mai o tato tau tua i awala mai le ngana lo fa nga ina to tele foi la tau fa nga mai ti ese mana i o fai tau atu to comments o lo fa nga mai le ti ia mana ia la vai o le tato ia ngana na tustusi na tonu alto fine ana o le si tala o le na mai le argil le so na fito fine ana mare vita pasoi so le me io tato me io tu pe o ia te tu nga tu pe tu no tato account fu i me o tato tu pe sefe ia po term deposits ma la tu ia tele la tu pe sorry a vai la tu lo wa me liu tu lo i te se pe wele tu fa nga ina la tu pia malfia e tau sanga le fo e tu e peli ma tau sanga o tu pe u bala te fa fo ai hati it's a puni lo tunga tu pe bank transfer ai ai ma tu pe ai hati o e te lo fo tau e fo se melo se willy fo le e po sa willy po fa lo fo le tama por tina ai ngola account ma te lo ye o no me ye so ya le bo te ya mo tu pe fo malo tu iwe le tanga ai ngai por fana o me mali fe mai la tu te longa e lunga i fo ma se lau tala lo ga la o ka tu iere e pe le na le was fulu tu ele te ala no fe me le fu e ave se ai ti o se lau tala i lunga o e vai le ai se lai la to ia wo e sa le o la to kiwi savers kiwi saver e o ta ia te le pula wai le ato sta se la tala to no takat ai sa le o ta we vai le mari ta to te tali ma pe mali ai da we o le fai o la willy ia pe ta o foi i ta o ta mala ai nga ia le met ta lai lo online la banking e fai po me tu pe tango transfer on lana pe fa fiu ia ai foi le to no la ia te nga tu pe nai lo le avele bank avele IRD bon watu mai le malo si pe fa pe le sa fa put ai wale fa yo no manu ia fa na uno nisio tu langa fa pena na to no ya o se o tuanga ya postasio va nga le mai ta watu ya uma tu pe ya ave uma IRD ya ave lo fiso la fonga ya pa fai usi lima tu sanga tilo te fa ngai la tu pe ya auto ya wale tu stupe ya vai di maruni tu vai ta mai tu pas mai alo fa malo o fe ona li fi e inicio o a onga sa fai veno mai fa na mo fai tala mai inisi o mena tupu ya onga fa mai na o la fa sala o ma fa on AI la na me onga sorry ia fa pe ia le fa pe o ia e li si vai nga le tu ai e ma ai fo i wo ai nei tamai ti ia fe wa senga iva o lo po poto foi la tu ia fa nga ngoli o le AI ia o tūlanga le man fitu matulanga fa le o teknolosi o i fo inisio fe sui inga mo a onga tūlanga lua mari alo a matona fa au fia e le fa maonia ale wa matona folasia ia i tonu fo o boards po school boards ia po board of trustees onga ia no matona fa au fia ia folasia pe la to tilangolango ina ia le fa onga e fa ia onga le AI e fa ia la tonga wing ma e o le foi tu langa tu fina ia wo lo tanto tano no AI ia ale wa matan solo le wo lo tu fa na le ele si awala foi na o pe o ile tanto te loi o ele mata o polo o fai e nisio foi a onga il betanga lo onga tu fina no mata si sta si fatta no stasio o fo pai por te leo o si tina o lo te ia mata o tau curriculum a fai tu sala o i va o fai fa onga AI e la tu ina makaino pe po kama
ele te me alu se fuani tatu ai ia paule tulanga ole tauna mulmuta e fo il maloma o tau faile ia ia tuna fono pui fa ngai no mene ai ele mfenta to to fa o tu lo to se ia se pusa ia avele tu se me vo le mana so dia woni te ano la ngon ai le wa mai ar sui ko teknologi timile paula le o tau fai e hola fa ta se mane ai ia ma ai tu le ia ma fo e tau fai ai ti ni tu fa le tonu ma tu le o no a feita tu ia awa o ai se ta o lo walo e velo pintala ma tu lo api fai la research lo tu si research na alo lo temi e se me na e tinga nai ai fat we yo tau no senta fita la AI ma faita ia ma nei e talo fai lo ia research ile AI ma lo te vai po ani si vai ngen swinga fo I po afo ni vai ngai ngai ai on ma le la fa me ia lo la tite na ile I lo na wo I lo fa ia onga I man tu ia vai na AI inferno verify ia inferno verify o le me onga le na mai te longa le lea fa upunga o ni mea na tusi mai AI e mai e oka ni la upu to te le mala mai la upu ro se la le pakai bo le va pe upu e mau tu wale la e va pe so o le si be ba le o le fa ya o ga ya bakaya ye tu lo pa fa ba le tala ar fa ya o ga sta se ya o o le o te o le la bola o fa lo o ti ki de abda puna po o le o fo ba il mta pule bola tok e tu sale tu si mai ele fa ele a foi te mi tia o ga ya pepa o le tu si mai le be la o ti ga i dai lo le mai le tai o lo te bi la o va tu le lo sa tu si mo lo tok ta tu si mo le tok ta ai e lo ele tokta le levo le la alo elo de taibi ma a faila lela o bata pulela o alu suiso e fa pe ele I va vese taibi ale va tu aventura sa peta esa bo tu si pelu le levo ora robinga ya tailo asi me ofo e mata lai fo I alum fa na wi la so el NCA ma na tonu ai va ngana ni te o fa le ngai no maka ia ma afia yo o maka I suenga ia ono o le faonganga o le ali ia to file alo le stale la mele e ti na le ana fa wa ia ma lima ma si no la fa wa ma lima sa wa fa a family pese bien fu fa wa le fa tu o le fa wa ma na ato handbag ato fa o le o manumi to lo so lo to nuia ma manumi so lo to nuia pe palo to ele si akia ale wala ki le vili mai o ne vili mai o le lo to ma fisile pe no fa ta ni ana pe pa ele si aki le nalo lo so mai pe pa na ma si aki I no mira ia la o to te no telefoni mai lo e fa to ma lo le ni masala wa fetala au I o kilani tu se fe pe ana lo tinale ya si te pena lo te falle voi le ya bertanga la pisi ya le ngale pe ale na ai te lo ale na le ave fo io le ato va pe ave fa le second hand man tu te le la to te le no le na lo ato e ti ade nga la ki to si na ni masala e ve per se ya lo ti post tai lo wa tongi fa ta wi lo no fa le ti masala le tongi lo na mokis vai la il tula pero si tina Sāmoa ok ni saute lela la le me cherry la ga vidi fua la vidi fua vai lo ai le vai se di ya malo ya ta to sa ise o sa il mio vai ni pepa lo ta tier to fale ai pe patalo vai nai o asi awale ngalo lau tala vai ma mano lau filo ingo fo mai ya lo tala vai ya wale tu wai fo le wala fa fiu ni kai tala vai ta pena lau tala vai ya tu la kan nai mo bia le lo pikiro tala vai le aso pe mai el filo ingo fo mai tamale mari fa tu pe palo tu fa pe patala vai
Le wato spulu vidu te tali tu lai spulu. Vai lau pe paloto ia le fa mari ba ai fo malau pe patala vai. Vai ma fuala au po piki. Le vosi beta lo te lenga I fu te gata. Te gata lo te lenga mi so malal fa fia con leite mata. Era watu ya cherry le ma fu te mayana. Cherry. Fu wa vai le sembia le cherry. Tasti da tava le te le pe patata te ton. Olisi tio fata. Tau tai tau ai ya tu le mai. Awal tau tu le mi tai au. Tau na sui upot bese. Sa au le ia malo lava le tata o fa fonga o ne ngalo lungo tata YouTube. Na mfeo na fa mai mo ia elifono al palimini a Sāmoa ia na amatale a fa le iwa. Te fa malo atu tata o fa fonga ni mai o le tai au. Ia te tonu le wato e 10 minute fa mai ale
atau tayau ia moni atu le nganga whaftai ia I tatou umpanga lava na mafuta mai lava I le tayau ana leila ia whamangalo fo le matautua ma le tongani a Mari pe ai se upu le longo maali la whaafonga ia ai mafuta mai pe o le tulai sefulu o le amwhaiunta whaafonga mai le porkalame le upwhai o malo whatautai atu e Mari ia ma le awhionga ia lawano ati lawa mafuta mai pea au ni isuia le ki whaalongolongo la le tio o le porkalame ia ma le tautua si fonga lo mua por Sāmoa Capital Radio I Wellington alofa atu manuia ia whaasausau ngal nei aso. Masalo wayai o se mea ufai esea ilotaba e fai ma vai ne fule manino ile mafuta ia suma tatalo e ia se aso
tunu o te tele e tau mawhai e sui lauanga I whanua e tu maulau lau ele ele au a olo tofi lea mai lea tua Sāmoa e awane I e pisa lou pale lea ne I wale tu ulima mai nai tupulanga lalo mawane I te ua wha sino sino ina tu ile loloto lau to wha maulo to fina ne ima ima walu walu sia a olela au ne e tutulu I lau tu mamau ele ele o lou tofile a Sāmoa ne I ta whea I lo mana o I le oa o nai tua ana saina lenga sue a ta mai te lela na tofa lea ua ta sa o loto masa pia I mea o le si o manga ne I e maua ula futi futi ai masa a male ai ne toto o nai tua Sāmoa e awane I e pisa lou pale lea ne I wale tu ulima wa aina I tupulanga lalo wawa ne I te I ua wha sino sino ina tu ile loloto lau to wha maulo to fina ne ima ima walu walu sia a olela au ne e tutulu I lau tu mamau Foki e te whina o vale e a e loa ele o saumea Feta lai lea li I a whai o kai saratu o atu o mapea na mea A e alu I lea li I a me umano o la whai a e mea tonu uma Ui I le whai toto a e aua e te alu I aua la pala pala Sāmoa e awane I e pisa lou pale lea ne I wale tu ulima wa aina I tupulanga lalo wawa ne
Ia, mātou te whiawhia lau hoi e toi whaatalofa ma whaawhelo e atu I le pa ia maurunga o le tātou tunu u ma lau whaafonga. E nei hoi e sa fau o tātou ria mai le o lofa ma le anga le leipal te pāu I langi. Ia wā hoi e se whaawaponga o le polka lame le nei. Tātou te talatala noa ai I mata upu tau upu whai o mā lo. A fi ai lu tu soifua ia ma tātou wola ia so foi so e le ngata I tono New Zealand nei ia ai fa pe foi ma se tātou tunu I Sāmoa pe on silfia ia on nei por kalame ia ma o te tau to lua tuai ma le sunga I le li fai au ia mari fai malu ia mai o te fifia foi e toe whaatalo whatu I le sunga mari I le nei tai a fau ma lo lava le ngā lue ma le tau atai Il nei foi fa opoponga o tātou ia o le porkalame o le upwhai o malo le sui funuia. Ia, whaatalo whātu lau fionga lau wano, malo se funuia lau fionga, whaftai mo lewa noa, tātou te whenua iai, ia ile so ongo le tātou porkalame, ia upwhai o malo le leitai au, ia malo se funuia, whaatalo whafo tātou tinu. Tai, mua na mātou wasu atu vai manu I poenga I le tāpo inga a lau whafonga, ia ona sale statu por kalame le vai so o vai ia ona nai tu mia le ma fi hoi mo si fia ia o sa to se ia ona o meu appointments for nei fa al so for ma loina ia mai atonu se vai ngata u tele le mari ia mo si fia ia le ia le usta ia o polo ingo ho I fa atonu nga fo mai ia pe a mo mia ia o tātou anga ia tu ho I whela I malatou I ni mta upu a fi ailu tu soifua malu tātou wola manuloina I le aso ma le aso e pe o le mafu anga lea ia ai aftai le li o le ua toi maual nei lao ia pa pe fo na fa awa wai nei fa awa poponga o le polo kalame tele nai mta upu ia sa ari mai fo mai o lo tupu mai o tātou o toi whale I New Zealand mātou te manatu. Ia e ono mea mo te tau, ia ona tātou sanga talatala noa iai, ia wā lava le manino, ma le sila fia, o le mafuanga o nei mea, ia ona a afianga I lutu soifua mo le tātou wola ia sofai so. Ia o manatu ai, mari e leil ta amata I le talatala noa I mata upu, o loo tula I mai nei taimi te tonu a te roa. Ia ona se atuaila lea I nisi I mta upu mai se tātou tunu I Sāmoa I nei wha apoponga o le tātou polkalame I le so. O le tūlanga pei ona sila fia. Ia mai se tātou o loo I New Zealand nei. Ia o loo te lea le wha le tonu o tūlanga o le tau. A mai se ia le lau mua I nei Wellington. O le o tau wheo lolo mai le nei tae ao, o lo sa I vili pea, ma wha maru, ia e pe o tau ia isi I suinga te le mai le pōna pōma le aso ana nafi, ia maona tu atu, ma tau tia tu langa maru nosi o matangi, o le ia ile tangata na maliwa I Wellington nei la so ana nafi, ia se tu lau pe on sisila, ia I whaasara launga I TV, ma li potia, e au whaasara lau ua ngau I fo I aile la lao se la au inai I le maunga o Vitoria. Ia ma whapeona whaamanu ali ai mai wai ina uma le ono la lea tangata. O no whaamaru pēr lai le teimi nei me ona puta iga. Ina ia whaai tete I mea whapea po o le Sāwali Valley. Mo le whaamalo stino ia po o le tāmo e moe. Ia ai le leona whaautangia la puta iga o lo tu ina mui pēr ona o le lipoti o le tau o lo au mai. E uma te tau ona mo atu I se taimi o le so ia sa vili ia lo tātou whenga iai mati munga ia ona tau toa mai la lea tae au ia ai panga lea o lo walo ia fo I se isi vaenga lau tele o tūlanga whaale tonu o le tau e ono a fiai New Zealand e a mata atu I le so tofia tae au ia pale whae unga le vai aso ia o loinga e le te ata tau ma tūlanga whainga tā o winga lolo wa o le tau e pei ona tātou iaia o le so I o le o tau wheo lolo mai. Ai le lei ona tā se e tu loa o le o manatu Murray. O le mata upu le o lau
tau upai. O le wawhea ngai leo le malo, ia matangata whai ngā ruenga a le malo, le e ta ua o le public service. Ia po au nanga lantou o lo o ngā rurue, tau tua ma au nei so se mata ngā ruenga lava ma whana po tonga le malo. E pei ona whawha mai fo i musi sila e tātou telefou, nei vai aso. O tai au, ia le whape whatino ai, ia se te e au pito i te le, o le upu whape tānia o lo whaamatala i nā i le te le, o le meo le mega strike. Ia po o se te solo te a tangata whai ngā luenga au pito i te le lama. Mafua lea, ona e whai tau fia se furu wafe i tangata whai ngā luenga o le a fia ai i le te le nei. O lo o taula mua i le vasenga o lii matama i tai fo mai. Le asosi fo i le ta ua o fo mai senior doctors medical association. Ia e whaafe mauna tupu o lantu sui. Mali. Ia ai peitai la o lea ua lango e le ngata i fo mai senior ia. Ai o le vasenga uma o fo mai. Whaapea ai ma le tolu sifuru ono afe o le vasenga fo i le nei o tausi soifua po nurses. I le matanga luenga leo soifua maloloina o hafo i o nurses nei o lato umaie ngā lulue i to tonu o tātou whalemai ia e ta ua o whalemai o le malo. Pe o whalemai tele i Wellington o Lower Hutt ia matulanga uma whapena o ai umala ia pe o lea o le a afia ai la le vaenga leo tausi soifua e lango. Ma te e po i la tau ia e le whaia ni ngā ruenga. Ta hauwhi ngā ruenga e le whai ngā ruenga a manta i le se furutasi tai au le stofi i laso le a tai au pe au nia. Ai, e le ngata lai le vaenga o le soifua maloloino mari. Ai a leo manino mai foi. O le apa penana wha popo iei mo le wha se furu afe la wha inga o le vasenga wha iau. O lona winga la e matua to tele na ua. Ta ngata wha inga runga le malo o le a fia ai i le solo te le nei i a pape ma le ta fia ngā runga o le a le wha tino ina ngā runga e masani ai a la tu tua ma au nanga o lo o whenga iai. Ia e pei o le mea o fia wha manino a tili le mata upule nei mari ona. Mali. Le ae tātou te silo fia o le mea o le whaia o se te whape nei po o se tau whinga o ngā ruenga a ta ngata whai ngā ruenga o se tūlanga o o aia ia o wha tūla whonoina i le tono New Zealand o se a so o se ta ngata whai ngā ruenga le wha ali o lono whina ngālo le fia ai moise o le mta upu e a fia ai tu tongi ma me o aia inga conditions o ngā ruenga o la le tonu ana ma fua ai ia le fia o le vasenga o fo mai au ai le o se mea fou ia le whaaseale nei ia ma le whinaunga a le vasenga o li i matamai tai fo mai ia ona o le hai tātou te silo fia o le vana whaapea mai le vasenga o fo mai o to ngao na ua o to i titi pe understaffed ia whale mai ma lava o New Zealand. Ia mai i le tātou te silo fia uma. O le whare i te inga a tātou asiasi. I so se whale mai ia. Oi. E uma le leile aso e o i vaenga le ta o le emergency. Sa whape fo i a ta o loa i le vaenga o le ED. No inga. O ina hai mai ia ina i tangata e suru atu i ona o ni whaalawale whaafosei, mani mana onga whaafosei e tūla i mai tauru sei fua māloloina. Mali. Loinga, e taura ona a umia po sina i tūla e te whaateli ai mo sa uawa noa. Ia lāle mele tātou te mōli mauina nei. Ele tātou tātou whale mai Wellington e po Lower Hutt. E so se whale mai a, kalai estete au kilani o whea. Ia ole ma te utia. A whape e te alu i aili tai au, e po le leila aso, o la hai te ia pe te alu fo i le fiafi se i tulo
ia e awa I whale isi aso lai, e le o mai le whaasolonga e an tātou. Ia e la o ina, ia e tātou te loa ai, e whaamaoni ia le mau o mai. Te tauna whaise tonga fiti I le tūlanga o le lava o le au whai ngā ruenga. Ia ai pangale peia ona tātou silasila nei mamai moa, e peia o le tali mai al mano, e mai se ala min sta tala vaule e nei o le seifua māloina. E wha ale kea I tangata. Ai se I tulou, le he tātou te sila fia uma. Ai moa au ia ma le o popole I ai. O le o fola le min sta le a whai le whainga lea. O le winga, o le la tau ma whai e sui le tū la whono. E wha asai, ona to e whaia ni strikes, po ni te te ale vasenga o fo mai mala tau ngā lue le soi fo māloina. Ia, e pei o se mea mo te utia le mea wai le māsani ai New Zealand. O le soi fuanga māsani o le nei tunu. Ia o hanga ia mo tanga o wālai whaatu la whanoina o le aia o te whai ngā ruenga. Whaali o lātou manatu mo la lātou le ngona le fia. Pe a whai e leo ta lia o lātou tālu sanga I te tongi. Ia mai se a meo conditions o ngā ruenga. Ia ai pangale o le ua fola mai e le min star lea. O le mea lai ono o I ai. O le whai o se tūla whono. E whaasa ai, ia so se fo mai, ma so se tau se fua. O na alu I se solo te. Mana tu hoi e paule le vaenga le whaasa e le mawhai o na o e whaini te. O le military po le fitavita. E iele tu la fono ale military e le mawhai o na o e whai se te. E o le whai la e le wātu nei msalolo o le tua se sila mai hoi malo le tātou tunu I whaasa le longa o tātou li poti. O le whai e le whai ngā malo le tu nei le foe so fantasi le National Act for Pemal New Zealand First. Ia se te uteunga o le tu la fono le nā le military. Ua whaatanga ai tangata tua po tangata savili. Le ai, o e whaafoi mai lau, e whaatanga ai fita ale military. E la tau te whaia ngā ruenga, pe a o le taimi e te te ai, ia la whai ngā ruenga savili. O matua, e le whaapena o fita e whai ngā ruenga i le Ministry of Defence. Mali. E to tele na uana I tangata a lea I ele whaapunga o civilians, I po tangata I le aini tō ringa. E le whaatau ina, ho I la tau e pei o to whinga I o le fita. E a le la ua umono teu le whainga marole I nei le tula whono. A whaape te tangata I a civili. Ono po la lamanta upunga conditions o te tongi. Ia, ono ifo leo fita e whainga aluenga na. Ia, mali. A tonu la se mea whaapele ua whaalia mai ele min star. I ngā ruenga whaale soi fua māloina. Po luinga la o bena pe whailes tu la whono e otu wa ili military. E whai ngā ruenga whaafo mai pe a strike. Ia pe o le whaasama mōria le tu la whono se fo mai e toi a wai se solo te. Ia pe o le tele I o le mau manatu ua mai te watu o lo whaalia I lunga o penga so te inga a isi pāti po isi panga whaai. E mutua whai tio I nai le tūlanga. Ona pea ona silufia. I o ni utunu I o lona tūlanga sa wai. I ta hua tele me o iuni e tangata whai ngā ruenga. I pea la ona whaalia mai le mistalea. I mai se foi o le tusi whai tio o le open letter le sa saini ai le min star. O te ngata whainga ruenga le malo mia I newspaper, I whaungol vai aso. Le ta mai tai minister ia Judith Collins. Ia o whaamanino I whaapea, o se mea le tala whea ngai le strike le la whaitai au. Sa le te tau, o na au whaatasi, pe au whaatasi, ia iuli nei wha epe lima. Ina ia whaile la whao I le te te mata au fia la tō ngā ruenga. Ia Malaysia ano le mau wha punga. O lo whaapea mai ai e le te tau e unreasonable ma le taui. Le whaia o se ngā iuinga whaapea nei. Ia, pe o se mea fau le mea, a wai sea se mea whaapea. Ai mai sea New Zealand nei, o na tali mai se whainga malo
I te fuafuanga, o lele I tupu se strike. Na pau le tūlanga o le whapea mai, o whaala po tonga po o iuni uma nei ma tangata whai ngā ruenga, o le a whaatasi ai, e lango lango le wha mo e whaale leia, I conditions a mai se o tongi o le au whai ngā ruenga, e le ngata la I le se fo māloina, ia le fo whaatasi atu, ia ilwa senga o whai a onga lantau. Ia pei o nai tūlanga nai tau na tātou mana tua, mana tu nātu le lei I ai. Ia awala, o le ato e tasi le tausanga o le teimi o le palota. Mali. Ia ai, e pia o na tātou tala no so, ia mawha nātu o tupea. O le tāua lea o le whaia o tātou palota I le teimi e whaia I whai ngā palota. E whaali ai le tātou leo. Ia awala, o le tuai ngā mela lea, o le teimi ai, e tūlai mai ai, ia se pāti e tai se malo, lo na winga. O tātou I oe uma I ai, o le pāti na e tauna ta ia I tātou. O la ina ni mai ni mea whapea. Ia e lea ngā lao na tātou toe pisa, ma whapea oi, se u whaale tonua o no le ama. A he mantua. Ia ai pei o nai langona nai le nei taimi, e sila toa iai, a whai o tātou a whaina, ia ono whaale tonu nei, tonu le soifo maa loina, ia mai se foi, ia le lea I so ni ia onga, o lea e whaau ia, ia te ia whai a onga ia ua wai pasenga, o le atu ua onga o le unga le tu sanga o loo whai lava. Ona, o le mta upu a tasi, o le aia tau I tūlanga o le tongi le lei, tā le whengai, ma le tau o le soifuanga. Ia ai mai se amo meo o conditions ia, o understaff pe le lava, ia le au whai ngā ruenga, te lea la whaina o la tau o lo ngā rulue. Alo pafta I ofionga la wano mātu o fiele, folosia fua le mta upu le tai au. Ia wang le pia na e sau no, lo lawa lunga le mta upu nei, mai se ai tūlanga o ngā ruenga nei tātu tangata. Ngā te public service u lato ngā luel malo ia fo mai ia ele ngā te fo ia onga mai lato ma nela mai ngā lena e o mail town nei pe o fina ngā lo le minister lea e wha pe te mo fai e va ai se awala wha le tūlan fono pe ia I lalo le tūlan fono ni vaenga e te mo fai e ia awane I mo fai e tangata fo mai ia po I lato ngā luel ia ona o e so te ia peirona e sau nolo ai I lalo tūlan fono. Ia le vaenga sul fasu lima sul wono tūlan fono le mai tau atuai. Ai a te tau o tangata whai ngā luenga, ma le a te tau tangata. Ia mwhai ona wha alilo na whina ngā luenga le so te e tono le atu nei. O lena tātara noi I se vai aso vai atu nei li mao atu nei. Ia tūlang o malo si anga fui. Le mau ele pole wha atonu, pole executive, ia le parlemene, ia mwhamsinonga ma tūlanga whapea. Ai ile asocio ile a foi pisa sila le commission le commissioner le o nga luenga malo le la tu e wa pe ile o le tutito le e foi fe so ala pule ka le va o taka fa nga luenga ma uni lo vionga la won e pe le mai tau fu e fu ile tu fu le e pe tau pe le o tu pisa si tanga fa nga luenga le mai tau e pe ona ia inisio latou ads ia poni asa I silanga o momoli vo le lo va tu pel pisa si ia e pe o lesi tu le alo vionga la wana mane vo ono pe o pisa si ia latou o se tu tino latou te fa fa ngalo nga ina tanga te malo o vionga o io e tau ia va le pe ia o si ia I fa se longo po ripoti vi po ni va so o faini fa sala longa ale official le commission ngā ruenga le malo ia man tu fo I tasi lea I tu tino tau o tele o le fai ngā malo Mali ngā te New Zealand nei so fai ngā malo e ia le komisi lea e la tau te whea ngai ma le au fai ngā ruenga le malo po le public service le ta o le PSC ia le mea la o tupu e pei on tātou mōli sa longa no po o le o so le komisina le tai fono la le le komisi Mali ia o le chairperson la le o le commissioner o le PSC ele ngata ua fai fa sa longa nei o la o waitu pe malo I te tongi
A whaasa launga pe fōlinga e whapea mai ai. O lai le le tongi. A lai fōlinga o lai tu i e komisina ma le official PSC. E lango lango pai ka malo. A e whatutu ai. Tita ngata whai ngā ruenga le a o le lātou mata whai oi. O mea uma e a whia ai. Ia le au whai ngā ruenga le malo. Aua o lātou ia. E le ngata ina whea ngai matu la whono. Ia ai o lātou e a whoi e whaatala noa ina. So se tangata e tāro sanga mo se awa noa CEO. I so se mtanga ruenga. O le PSC e whai ale tuwhi. E whaasa lau e lātou. O na maua leo tāro sanga. Whai list maname whai whaatala noa. E peila o le pāwara nā, ai pei o le mele o te i aile le au whai ngā luenga le mano. E mai se whoi o le tele o le tunu. E la o si nei. E le o se mutawa i oile a se PSC. O le wha manino fua o le pitola au o le malo. E peila o na tātala noa. Le asa le na halua i newspaper i le mele sa ta au wha ingoa o le open letter. Mai i le minister o le public service o le PSC a Tudor College. Whai tio i nai le fua ngai whaia i le te. Mo mea uma. I am whapea mai o lai le lei te tongi mai ngoa. O le fwoi nao ina sao noa nafi e hoi le pare mia whapea. E le lava tupe malo whaatino ai i tāro sanga umane. I le tongi mo mea whapea. E pei o le mea matu tio. E ona na umana whai le tusi o na malanga leo le minister o tanga tfai ngā luenga le malo i Washington. O lai Amerika ne. O le nganga o le malanga. E wha amautu e fuafuanga leo umale na umana announce le malo. E fitu tesi fia e biliona tāna. Leo la wha alu e New Zealand. E le malo New Zealand. E wha atau mai ei wa alele tau. Mai a Amerika. E whapea SET ai i le tupe alu ale malo New Zealand i mea tau military. Ai sea, ona o le mana o le malo Amerika. O lai push mai e Washington e tātou. SET ale. A whapea lai si ai pule tātou po whea au mai ai. A le whaulawe. Mana o e increase le spending. Ai e whaatau mai a latou. I whaalele umanei ma mea tau. E ale tangi mai la whai ngā ruenga. A mai whaale rei mātou te tongi. Ma toi au mai nistanga te whai ngā ruenga e le lawa. Le wha mai le e o kwa o te le te lia hau le wha apunga o wha mai le pāne mia. E le lawa le pātia de iai nei e wha amali e ai e mene. E pei o le te pea le tātou te manatua. Le ua lua sanga o tū lai mai le mano. E uru whale mai le whai ngā malo lea. O le wana umana pāsi i lesi budget. E le whai ngā malo sa iai. A le mea utu. O mai whesu iai. I me ave iai le wha ngai no tupe. Le pokala mea e tātou te whaalongo pe iai mai. O reprioritize le ama. E po si whaapunga o whengo fie. O sui i le mea whaatahua e lato. Na i lo le mea sa pāsia ai i le mauta. Ma le pāle mene o le tunu, ia vai ngā tupe ne. So it all goes back i le pānota. Ma le mea awa i le tātou lango. Awa pea e tātou te tala noa soolova i le mea lea o le lea o ngā ona toi to mumu muli. Ia ai, upangale oi te tonu o le vaa o engeri e pea. O le upu wa Sāmoa. E pe o tūlanga na au le vaenga lena e sauno ia i le awhia o le PSC. Ia o le komisi ai ia le tūla whono tū maoti e whaafoe ai ngā nuenga le komisi lea. Ia pe a fo o isi mita ngā ruenga ma isi whala po tonga. Ia pe a la o tātou maasani ai o le ngā ruenga lava a lea whala po tonga po le itu tino le malo. Ia o le whaia leo tūla whono ma mea uma lava e pū lea le lea ai ma whaafoe. Ina ia manuia, ma solo le lei, le whaatino ina o ngā ruenga. So se mata ngā ruenga lawa, ma so se whaanapau tonga al malo, a iui a ina tūma o te email corporations, a ia le sei, o le PSC, ho ila tō ona, o ngā tupe, al malo, pa peona whaanganga, mo la tō ngā ruenga whai, le teimi, ma le teimi.
Alo fa tailo fiona na. Ia, o pe o nai mata upo gaonga na o lo o tura i mai, tātou mai ta wina i o tātou loto i whale. I le nei vai tau, tātou tātou sia na soan tae au. Awa e tele tātou lau mātua, i na nei a whaina tātou appointments, ia o matulanga, ia o le vona wha i longa atu foi, ia wha peona whasotai, foi o loo iai ai, e mo i o lai, e tā awhi ngā ruenga. Ia ai lewa pēr o tā awhi ai i atulanga mo o mia māsani. Au viso soani ai ia whaalso i fua mānonoina o lai e ia i fuafuanga o iai. Ai mo le tele a o ma tā upu a maise ha me appointments ma le whainga o tunga whitinga fwoi nei o elective surgeries ma isi vaenga whape na mauti no lava o le tau ona whisota i mai pe whisota i atu lo whisota i mai. Ia whapea ua tolo i le Sofia, ia matulanga whapea mō le si le fia, ai leise mea e ono whapole nai. O tulanga na iai le ngata fōi i le soi fō māluloi na lātou, ia ai whapea fōi i whanau a onga, au a whai o lea a adua i le whāsi furu awhe, le ngā mauti no ai le ini whai au. Ia o te le lopo tau fōi ona longa atu ia mamalo matua, ia tusa o ia fuafuanga mo la toa tae au, ia pe avatu le whanau i le tae au se ia o le sultasi, ia pe malo loi la so atoa ona o le te ia pe ona fuafuaina elvasenga o whaia onga la tau. Ai, o le mea moni lama, ia o se pe ona whaai loa mai, o se solo te ia po o se tewa o pito i te lea, i te tonu o New Zealand i lona tala whaasol pito, i le to tele na ua o te ngata whainga le malo o le a fiai. Ia, ai, mai ta watu i le tele leo na whaisina malolonga pupu, ia ona toi whaawo toi leo le tātou por kalame. Ia, ona toi so o tuaila lea o le tātou tala i le nei vaenga o le tae au. Mai tau atu, ia pe ona whaailoa toi e mari ma ana i le tae au. Ia o lea ua amata i le so i tau o fianga a le palemene o le tātou tunuu i Sāmoa. Awa ia le talanoina lea o le tala whaatau o tu o le tupe e pei ona wairu ma mene i o le palemene o le tunuu. Ia mai o tōna i mato i le mauta fo i le sa whai ele whatu tōnga. Ia lai e whaau ngā i le palemene i le teimi nei mo ana tau o fianga. Ia mo le sile fia, mai se la tau fo i sa sia tu i sa mo o loo te lenga luenga o loo whai i tai mo i nuu i le mauta o le fono o le palemene pe o le mafo anga lea o le lea wanoa mo ana tau o fianga. Mali. La lea ua se ai e whao ngā i le mauta lea o tā longa. Ia ona o le tūlanga le leimata le whenga i le tele. Ia mo lo malu o sui o le tunuu i lona palemene. Ia mai se fo i lantou i fia whaafonga ma whaalongo i ai tau o le manga le mauta.
O le la ua amata i le so, ia mai ua ilunga fo i o le tātou ala ata, ma upenga o faa se le launga mō, ma maru fia, se si ama mai mō, iai, ai pe o le tūlanga tāua i le mai tau watu maring, o le whai unga le vai aso i leo sā na te nei, len tātou maua mai ai, ia le whaaringa mai au kilani, sa whapeo na whatau i nai se whailo inga tāua i le waha leo le fionga i le pāle mia o Sāmoa, ia la auli al mali toa, ia malamin star le vai fafo le malo New Zealand, ia wawasa mana i Winston Peters, ia mai o se tulanga tāua i lau mai tau, a hoi o le whato a o mai a tātou o le lipoti a le walis whasa lau New Zealand, nā lai o na tātou mua i maua, ia le tūlanga le pei o le whailo inga le i leo sā, ia ona peia ona silu fia, a hoi o le sā whenga iai le fionga i le pānemia ma tonga fitinga, whaka se fua maa loina, ia le o maua ai le awanoi au ki lani, ia o le o te eitua peia ona whaailoa mai foi, ia mo tātou maua iai wha amtalanga. Ia le la sā whailo iai, ma le fionga ia wawasa, ma le mtanga luenga o le vai fafo, ai whape foi mo whatawa inga le malo New Zealand. Mali. Ia wā, ia le whaatala noina o ni mata upu, i le wā o malo tua. Ele i tele seu i li linga mai ai pei o le lipoti lea o tātou maua mari i le mai tau atu. O vaenga sa a fia i le whailo inga, o tulanga ia o ape ia i le wha mua a le malo Sāmoa. Mali. O priorities a le Samoan government i mta upu o laina unau lātou i te tau ia on whaaleleia i le wāwhenga iai o Sāmoa ma le malo New Zealand. O le pose lilo o le minsta leo le vai fafo New Zealand. Po le tanga luenga leo le vai fafo ma whatua inga. Ia o le tasia lea vaenga tā ua o le whainga malo i le wāwhenga iei leo maisi atu o le larolangi e maisi le Pasifika. E pei o lo o awala tuai e tūlanga alo ia e mata upu ia e awhiai whatua inga o mea tau whiswa swani ia maisi a porka lame uma. Le foi pe ona silofia o le tupe foi le ono miliona le sa tau atu le malo New Zealand i le malo Sāmoa e pe o vavasa le sa fa ilo ina mai awa o lana mata fa yoi le po lana mata nga luenga le va tenga iai mai si atu no i fafo Mali e o e la le la tato pe ona uta o ele i au i li mai i le lipoti i tūlanga o mata upu ai tātou tālo sia o toi mau se isi wha au poponga o le ono miliona i le tūlanga fo i o le waa na ngoto ai Sāmoa ia ma a whaina pe o na tūlai mai ia ma tātou whaalonga fo i ai ma maua i li poti ia le fia o le tele o le tunua mai se ia fio anga o a whaina ai o lātou ngāta i whale tālu o na ngoto i fo le waa lea i le au i to fitoala e ona o tūlanga tau i le tina e o whainga whaiva o le whonga tau mawha vaenga whapea. Ai o lisi i vaenga tā ua tele e pei ona whaailo mai le lipoti i lau mai tau mare o le tūlanga le winga i le whesoaswani mo le puipuinga o tātou tua oi mai e le ngata i soli ngā tūla whono fo i le nei ai mai se lava o le meo whala au mawaila au whaasaina. Ia e pei ona a vea ma whaafi tau li onga onga. Ia tele o nā whaina e le ngata i sio tātou tunu a o le tele o malo le Pasifika ma le laurangi atoa. Awa o li poti ia tātou te sisila mai mo ia i le aso ma le aso. Ia pei ua tele i nanga i mai ia whaalapo tonga ho le i whenga i pe whaapitoa i le whaatawina ma le whaavea ia o waila au ma whala au whaasaina i South America ma isi tua le laulangi. E whaaui mai atu moto le Pasifika e a la tau huta nei o meo o whala au ma drugs.
Ia ma fa mo e fia o mo ia New Zealand, ia po Australia, po fea lava. Mali. Ia no inga o se mea tāua tele. E te tau ona ave ele wha amu mua. Asi o tātou malo, ia mo le pui inga lava o le saunga le mu. Ia matulanga wha apena. Malo wha tairo fionga la wan. O lisi mata pule pe no la fai mata o pol la filo I kaole. Alu wha vai ting. Io e. O le tasi nawa e ngā tāua. Le tātou te mōri mau umalawa I le au ngā. O hawa no nei, mō nai o tātou te ngāta. E le ngata whio lolo si se le ni mau mai. Ia ai whapea ona whiso swani tele I le mamaru o ainga o nuu mai kālesia I Sāmoa. Ia se le ni mau atu ai, pe awala atu ai I le polkalame le nei. E le ngata o le polkalame New Zealand lawa ia. Ia ai whapea fuina I le polkalame whapea ale malo Australia la tau. Ia le lava o auto wa ama iai, ia alo ma tama whanau Sāmoa ngā lulue. Ia ma whapea ona mau ai le fiso sani mō la tau. Iai le taimi o le amatanga o le whainga malo na mamai atu nei Sāmoa sa whapea ma iai le whaupunga hoi I nā taimi. Hoi pe o tau iai se whina ngalo le malo Sāmoa tau whaititia. Ia le whai o tātou tangata e au mai I whāwho I awa no nei. Ia ona whapea ua tele ina taule ai nisi ho e whaia ngā ruenga I o Sāmoa. Ia matūna o suil whai ngā malo. O leo tūle mai ia le fast ai o leo tō iai. Ia minsta nasa iai ho il nā fuafuanga I nā ona po tātou tārusia e leo le tūlanga lea. A pe a fole nei ole me ole fa fita oli fo nei le labor shortage ia atonu e manino ia nisi ai ola ole to tele a tatou tatou te manatu I le tulanga mau ai se so swani a mai se leni tau fe lolo awa a fai ono fa le tonu mama wa lalo ia te tongi I Sāmoa, ia po o lele maua fo ia ni te tongi ona e le aini ngā ruenga. Ia no inga o manatu nisi, a tonu o le awala lea, e maua I se fiso sani, mo ia ma le ainga pe a maua se awa noa e sa ua I whafo. Ia, o le tasi nā tūlanga, ai tātou te le mai loa, ia, a tonu I se teimi ia ona wha manino a tiki mai lea, o le tūlanga sa iai whiutuna inga ia I le sa I le wā o le whionga I pāle mia o Sāmoa mo le min star mai whafo New Zealand e tu sa I o le polo kalame ia po o toi whaatangisia e sio tātou mālo ia nisi awa noa wha apopo po o nisi matātā po ni ngā ruenga e ese mai ai I meo o whaatoanga ia pe ona au mai ai tātou tangata o meo o apu o berries mai ingoa ai pe o tāusanga e au fi atu ai mai si tu ai ngā o a fo nei o matata po ngā ruenga e malanga mai ai le maru se tātou tino ia ona tūlanga uma ia e atono i se teimi ona tātou maua le iai e pe i moni o le tasi nā vāinga tā ua tele le tātou tino ia ona o le tūlanga au ngā i ona tangata ia pe ia ona tātou iai whaitau fo i le mauli poti I wha au punga fo i le mamaru le tino ua tele tau sanga o anga I mai e whaatino ia tu ai ngā ruenga ia mai tu a inga o whaamanuianga o loo lātou maua ia ma le tūlanga o le titia ai o le tamao a inga o le a inga lava lātou a mai se le nuu ma le kālesia ia ma le atunu ua atoa. Mali e lau fionga la wanu e mali e mtanga pula nei ngā nuenga whaavai temi ia o tele whamunianga ma le susia o sa whaatanu tunu ia o tupela fofo I Sāmoa lau fionga la wanu ia le tele na tele fu tupel ma lo lantou ia fai lantou fofuanga ia ono le saufo ngā luenga whawai temi ia e tele ai tu tupe peona ia lea o pui masani ai ia e peona e sauno lau fionga lau wanu o lau liu le talo tupe temi nei ma fola sia foi ia uru ma e a foi ngā luenga komiti wha palemene leo komiti tupe ia o le la
tātou whātatali, ia, ili umi, ia, pāsie malau liu, ia, mawala wanoa mō waipule uma, ia, whaasoa i fo i nisio mtau. Ai pia ule uma le fola sia ni vaenga na moli mai il ministau tupi, ia ilu lua ia sona, whata oto ia le talo tupi, ia nisi fo i o whapomua ia po vaenga, ia mole nei walu maasina ile i loma mai fo ili si talo tupi au tu orte usang fau. Mo ili lei lava. Salo o ua hoi pena e sisila, e whaitau hoi. E le vātu nei o le vātu e o mo vai. Na tu ina mai ai ia se whaasara laungalo ia mai le whionga ia whia me. Ma le latou pāti fo le nei o le Sāmoa. O potu. More Uniting Party. Ia le SUP. O le hoi. O le whaapunga ale pāti lea ia po le whionga fo i le sao apito ma la tau vai whaapufai. Sa whapeo mai, o le tele lava vaenga o le budget po o le tala au tu o le tupe lea o i luma nei o le parlemene. Ale whainga mā lo lea o tu lai mai nei a Sāmoa. E tu sa paua ma le la tau tala o le tupe lea na le talia pe te ena i le whaitawina. Ia, pēnā e maani e la lea tūlanga. Ia le a foi le sauanga po le o le press release alo ia mai le SUP sa ngoi le fa punga le e fa pe o le tele a vaenga o le talo le tupe o le o tango fia nei mai lupo le parlamene o Sāmoa o le tele a vaenga umai sa au mai le lato talo le tupe masalo sa ta tele noa i se teimi le ma nei mare a foi o le tele au ngā ruenga nei a foi e te pena e matanga ruenga le malo Mali e leva pea e foi o le whainga malo ai e whaalango lango le whainga malo i le au whainga ruenga le malo ma le matanga ruenga o tupe i te pena ina o le tala wha te tau o tu le tupe awa a wha mau maunga la iai o wha mau maunga umai e mea tau i tupe maua, ma tupe wha alua le malo, o le mtanga luenga o le tupe po le treasury a Sāmoa. E maua mai ai. E peila o le tulanga tau, tau na whapania. E tā ua tele le public service. E tā ua tele le mta whaioi e tangata e whai ngā luenga i le malo, po ofisa o le malo, e peila le watangia i le pine o le mea. E awa, e le aise si ofisa tapa i aile whainga malo fau. Il te pena ina o le talo le tupe. O le ofisa lava o le tupe. O la tau ho i lea sa te pena ina i le budget lea e le Italia ma te ena il parlemene. Le foi o toia a fia il te pena ina o le tala o le tupe pei ona o le ua i nei ma lea ua amata o na tala noa pe debate e sui manual mauta i le teimi nei. Pei o le vaenga ta ua le e a foi e fia sanga whaamanino. E whaalango tele so se whainga maloa e tūlei mai. I le mtanga luengo tupe. Awa ia le tāpena ina o le talo le tupe. E ona foi la i le saunoanga po o le statement le e sauno iai le mean star tupe. E tapena uma matusi le mtanga luenga. I whaapunga uma. E pa alme o le whaale liu wha Sāmoa ona deliver mai la le mo le whaafonga le tino. Ia a pei o le tūlanga nā o meho venei māia inga o tūlanga māsani. Awa ia le whaafoina o mtanga ruenga. Ia mai se ale whainga malo. Malo whaavatele o fionga lau anu. Whaavatele o forosia le vaenga. Ia mane fwoi mai o ioi fwoi manu le tātu tunu. Ia i ngā luenga. Ia o loo fitai tunga ma tāpena ina. E i la tōlo ngā luel malo. Ia whaatasi ei fwoi. Ia ma ngā luenga le palemene peona. Le ua lau liu ina ia. Pe o se vaenga muli lea lau fionga lau anu. Mai aloa ia le tūlanga lea ia. Pasi ia whaatua a velo ma tūlanga whono au. Ia amantula o la o le amata le felafo inga o le debate ia e mo ai lava no o fai pule uma o le mauta e sau no ai o la to manatu ia matulanga uma e tusa o le talo le tupe ia amantula e mo ia lima sultasi tu malo
Ai ele ai ni Sāmoa ngā kabineta. Ele whape e uma sui foi pule on la whapele whasoro mai la ia tau Sāmoa ngā whalawai tele, po la unga whalawai tele. Le ai na o sui a le floor. The government ia le la tau le e tono le malo le pāle mia ma le kabineta. O paul me sauni e la tau o le tali mai Sāmoa ia sui ma mata upu e la ngā tu sai o le talo le tupe. Ai o le proses ma sani leo tulanga whapāle mene. Mari. Ia o le pe ona ta ua foi. O le ua whaasolo nei wa mata Sāmoa ngā sui. Ia nuinga e le tau ona whaata ua e tātou. Ma ai le taimi e Sāmoa, ai le tātou sui tātou te whaalongo le le iai. Ia po aia ni manatu wan tulanga whapea. Ia ai se longa la ua mai a umari e Sāmoa ngā sui manu. Ia ona tuuro le la vanoa i le malo, le fionga i le pāle mia, ma Minstown Carpeneta. Ia e Sāmoa mo iai i ni mita upu sa la ngā i Sāmoa ngā po la unga sui le tasi. A umala o umana tali mai, ia ona o mai lola leo le fasili i le tulanga. Awa mantu fo i wa leo umona iai le whaitonga mua. O le whaitonga i lua la le whaanga solo nei le awa la ai le debate, ia po o le whaalinga o manatu. Ia a umaloa, ona tu mai lola leo le fasili pe a ia Sāmoa ngā whalau i tele. Ia ona tu mai lola leo le fasili whaiu. I le tulanga o le whaitaunga whatoro. Ia mapasi e lola talo le tupe. Ia loinga o le amtanga ne o la sungufua ne a pe o la na una malo e pasi le o la stolse fulu. Ia loinga o no fono po a pe fa po i tu la. Ia. O le tau o fianga ina ia awala uma ia la sanga ia. Ia mapasi ai talo le tupe. Ina i mawhai o na whaanga ioi ngā ruenga ma tūlanga whapea. Ia, mahaloa te lo fionga la wana. Ia, a taunu ole tūlanga whai ulu nā o tau urumanga o whainei, ia ai peia o nā mātou telnoa ia, ele leile tātou manino mamāna malama le iai i le whaanga solonga. Ina ia aua ona iai se whaalua fisasi fo le nei po se tau mate. Mali. Awa pe ole tūlanga le nā, le te mine ia peia on tātou māua fo i li poti. Ia olo ia se leni lai whaanga iu iai le whai ngā mālo. O e wina le iai se lai whaanga lava le pasene, ho le luasfuru 5%. Le o whapea o te tongi o taimi o le au kuka lena le aiei ni aho ni me ai le maota ngase matotua. Ia loinga, la ia se le ni e whaatino ai. Ia ai o le tala ia au tu o le tupe. Ia e whaalongolanga uma me te tele uma. Ia i le taimi o le awhapea ona mai ai ia le iluilonga al maota. Ia matu ui nātu e pāsi alo. Ia masaini mai e leo maru o le mahano. Ia ai tātu tālusia. O e lea ia se whaale tonu o tūlanga māsani ia i la ho i le pālemene o se tātu tunu ia tonu pe umal nei vai aso po au liel vai aso fo o tātu mai tauina o tauna i eise swinga le tūlanga la tātu ina ato toa ia ona whaatino lana talo le tupe mo le varu māsina o lo toi o le tausanga ai mo tātu ia i New Zealand ia e pe ona mātou talano atu o le aso atae ao ia le tele lea le vasenga o fo mai whape ma whaia onga ia mai taua fo i ona tātou sauni le iai i awhianga ia whape ona awhianga i lutu suifua ia ma fufuanga mō le whanau i le tūla i mai o la lea tūlanga i le aso atae ao ai o manatu le nei taimi mari ona uti fo il tātaimi. Ia tonu o le a whapau mai i le nei whapau ponga o le tāpolo kalame. Ia i le nei fo i vai aso. O moe ia o le a manuia ia vaenga o toe i ona whenga iai maru le tinu o le whaiwa so se mtata vaenga o toe o le nei vai aso le o tātou tūla i mai le saluru. Ia toi lua fo i nai aso whai ngā luenga o lo. Toe ai whapau fo i le so mai mare. Pavte ante lo fionga la wano malol
tātou proklame le tau. Ia te whilo e fo il vai as fo. I lis fo popongo tātou proklame whaftai. Ia, wa pena ia no whai, ma tau whaaso wha, whaaso I fua atu malu o le tunu o mala au whaafonga. Ia, le proklame na o whai malo mo le neiva iaso te mo le whapoponga i veas fau peau li atu I se ola ma se malosi mo le mole te le tua ia se ola la whainga luenga mai se le vio ngā lawano ia mo le tātou proklame na ia o le whai malo. Lu tā vena mai proklame whale ngangon mo li o le ama leita au te te eil sunga le whaafia inga Reverend Tautianga Mamea o le kali se e whakasai Newtown I Wellington ia man proklame whale ngangon mo li o le ama ia o sport kala mo maia o na tuinatu ia ala tatu te whalongolo ai ia e mo watu pesene le whakasari town ia susulu mai mo I tātou vingo le tua tuaturu mai po kala mo li o lewa.
whaitalo whātu foile. Ia o le whaafonga anga si o tātou o tunu Sāmoa. Ile nei tū lao tae au. Tātou por kalami masani foi nei o le mori o le ava. Tātou whaatu i mawulunga o tātou o tunu. Yo tō sāwha ane malo. Ia whaaleanga nuu. Te nane foi pa ia whaale kāle sia. Ia mais foi o le whaafonga anga nei o tātou ta māmati nā mātutua. Tā pua inga i malu o tātou whale. Yo lava i alo ma whanau. Ia, o le tātou por kalame nei o le mori o le ava. O le au amata lia i tātou te talo. Se o tātou te talo. Mātou langona pēr le nganga whaafitai. Lau o fio nei vaenga o le aso. Whaasolonga o fi au ma ngā luenga. Ia mais foi o le ofisa nei ma le por kalame masani. Mātou whaafitai lau tau si ngā lofa i le soi fua lo tunu. Mai se lava foi na yo mātou mātua ma le tāpua inga. Ta māmati nā mātutua. Ia e o lava ina ya mātou whanau. Mātou whaafoi le vi inga i lau fio. Wai te le tu wau no ina lava lo mātou wola. Wai alofa ina foi mātou. Le alofa sili o lo alofa tu noa. Mātou te talo se ia e whaamamaina i mātou le toto ke riso lo walopele to tas. Whaamama ngalo ai o mātou tangata tai to tas. Mātou wala au i lau fio. Fio mai alo wanganga. Tau to luai nai la mātou por kalame o le nei aso. Ia mātou whaitau ma whalongo iau fionga pa ia. Whaamatala loto lo wanganga ia i mātou. Sosoani lo mātou vai. A mātou whaasoa foi ma tala noa ma lo tunu. Whaangana ina pēr i mātou. Saunia o mātou loto. Tali ai la upu o le tala lei o nei fo iaso. Ina ia whaamana ina pēr. Ma ia tupu ai lo mātou whaatuatua. Mātou wole ma vala au. Ea lei lo suafa Yesu. Amen. Tusi whaitau o mai ai. Tātou te whaasoa ma mawhau whaatasi ai le nei aso. Ole tusi mua le apostolo Paulo i le kale si Korinito. A whai o iailau tusi pa ia. Su e ane i tātou tusi whaitau. Tusi mua Paulo le kale si Korinito lona mata upu e sfuluma le 5. A ole foi upu e 5 sfultasi o atu i le 5 sfuluma le 8. Mua le Korinito mata upu e 15. Whai upu e 5 sfultasi e whaangata le 5 sfuluma le 8. Ia leo le au whaitau i nātu. Whaafonga mai ai. Ia fionga pa ia lo tātou atua. Whaauta mai. O te tau atu ia te o tau le me lilo. E le momoi tātou uma. Ai li ua i tātou uma. E whaafua se i lava. O le emo le mata. E ai lia le puwha uma. A wai lia lava. E toi tu mai ai e woti ma le ola pea. E liwa foi tātou. Awa, e te tau na ofu o le nei tino i wale. I le tino o le pea. E ofu foi nei tino oti i le tino le oti lava. E a ofu foi nei tino i wale i le tino o le pea. A ofu foi nei tino oti i le tino le oti lava. Ona taunu uai leo le upu o tūsia. Ua whao matia le oti. I le manu malo. Leo tie. Feo iai lo manu malo. Leo tie. O feo iai lo tui. O le tui o le oti. O le angsala lea. O le malosi foi o le angsala. O le tula fono lea. Ai whaafitai lea tua. O lena te foa ina mai le manu malo ia te i tātou. E ala mai lo tātou o lii. O Yesu Keriso. O le nei. O uso pe le. I outou mau, ma le whaanga e tia. I alu loutou wha malosi le ngā luenga le ali, ma le au noa. Ina ua outou i loa, e le se mea wha le au ngā, ro outou tauti ngā i le ali. I wha manuia mai pēr le atua, e ala ilu tātou whaitau ma, whanongo longo i nisi o nā fionga pa ia. So ani mailo nā nganga e wha matara loto mo i tātou. Le winga lo loto lo na fina ngalo. Ma ia tu mau pēr ia te ia. Lo na vi inga e whawawau. O te
manatu o se taimi ona te la atu leo o le tātou laina, ia o le numera o le laina, o le tolu walu lima, lua o whātasi. Ia a o nei mākau whaunga whaalea ngangai, te talaia tātou mata upu. Ia ona la fuatu loa lea ile, pa ia o le au whaafonga malu tātou o tunu. Ia e whaalau tele mau mai sau tau whina ngalo ina ia manino atili tātou whaasoa o nei aso. E whaau tūia manatu o le nei tera noanga. Ia e whaapea o mea lilo o le ola tū mau ya ke riso. Mea lilo o le ola tū mau ya ke riso. O loo ile tu silava lea sa tātou whaitauina si mua paulo ya Korinto mtau plus fulu lima whau po lima fulu valu. O loo iei upu nei. O le nei o uso pele. I outou tū mau ma le whaanga e tia. I alualu lo outou whamalosi ngā luenga le li ma le au noa. Ina ua outou iloa. E leo se mea whalea o ngalo outou tauti ngā i le li. Ia onisi o upo le talo ma le whamalosi o paulo i le kālesia Korinito. O le kālesia na ia whawaina. Ia ma le limas fulu tau sanga talu ona tua nai le maliu ma le toe tu o keriso. E e tel tonunga, o le teimi lava lea o lana malanga wha misionare luna lua, na uia tuai e leni. E le whaingo fia le whatuina o lea kālesia. Awa, o le vai tau tonu lea o le malosi o whainga whakolone al malo Roma. Ai maise o le afia tele o Korinito i whatau wa inga, whainga whapisinisi. Wa sa avea se tasi o taulanga whatau o le malo e leni. O le lofi atu ia o tangata ese mai lei tu ma lei tu o le lalolangi. Whapena foi o na ofi atu ai ma le mautala inga se. E winga i le maliu ma le toe tu o keriso. Peitai, sa le whaavai vai le apostolo i lona tala i atu pea o le tala le e keriso. E mai se lava o le mata upure nei le toe tu. Au iei paulo i Efeso malanga wha misionaro na tolu na whanongo i le tala. O whaatele ina le whaafita auli o tala inga se ia. Tau au ina le mautonu ai le ola whaatua tua o tangata o le kālesia Korinito. A mata o na whina wai tangata o le kālesia. Ma o ina fisili ngia nisi le moni ma le moni o le toe tu o keriso. Wo fisili foi nisi ma whaapea. E whape feo na toi ola mai le tino woti. E le ngata i lea wa manatu nisi, o le tala i ngā paulo. O nao se tala lava e whaatupu ai le moni. A whaila o lea, o lona winga, o le matua mau waro la tau ti ngā. Taimi e tele walu e muri ai le nei tala inga. O le mafuanga la lea na tusi ai paulo le nei tusi. Mo le au whaatu o tua o moi Korinito. Wai tele ma anoa isi whaafita auli. Ia olo tupu mai ai. Pei tai le vaenga lava leo le tusi e peona whaitauina. Ia olo oanga i lava i le tau whaamatala ina. O le winga ma le whaamoe moe o le toi tuo keriso. O le whaamoe moe, sei whaatua file e mu. Le mautonu o tangata o le kālesia ma toi whaamanino le lei. Le mata upu e winga i le toi tuo keriso. Ia la iai le vaenga leo le tusi. Pena le atatou whaasoa le nei tae au. O lo tau tino le apostolo Paulo i le auso i Korinito. Le mea lilo. O lo na tia i le toi tuo keriso. E le ngata o le whaalinga o le pule, ma le mamalu o le atua. A le whailonga foi lea, o le toi tutu whaatasi mai mai woti. O le taimi lea ta ua i le apostolo e ili ai le puwha uma pe ona ta ua i le foi upu e limas furulua. O le whailo o le tausa maanga ke riso, mai lanto uma ua toi tu mai nai le oti. Whailonga o le manu malo ke riso, ma le whaatoila lo ina o le angsala. O lona winga, o le toi a vele oti matui o le angsala, a ua whai ma whai toa o le manu malo, whai mai paulo. E te tau na ofu le tino i uvale i le tino ola. I ofu foi le tino oti, i le tino le oti. Lona winga po le alama le tūlanga o iai le tino. E iai pea le whamoe moi le ola. A tutupu ia mea,
ona taunu ai leo le upu. Ua wha umatia le oti i le manu malo. Lona winga ua whāto i lalo e le toi tuo ke riso, le oti ma le angsala. E masani on tātou whaalongo i upu nei, lunga o le tuunga mau, au le i whāto whaatu i se pele i loto. Le otie, o fea o iai lo manu malo. Le otie, o fea o iai lo tui. E pea ni fesili tau whai le oti, po fea o iai lo na fia ma tau tia, ma lo na tau wha fefe ili tangata. Au le mea au lea wa ia le mawhai o na tau fia ke riso i lo na toi soi fua mai. O le pine wha maulea, e wha mau ni ai le pawa, ma le moni o le tala i le toi tuo ke riso. Se mita mitanga mo le au wha tua, ina ua whaari tino mai le atua lo na alofa tunua, e ala ia Yesu ke riso. Mai le toi e tau fasilingia le tau nuunga, ma le tau i le tangata e tu mau ma wha tua i le atua. Wa lea ua umona saunia ke riso le whai tutoa al manu malo e mapu ma malo lo iai. O le apoa inga paulo le au soi koronito, au le wha vai. Au le wha loto lua, au le toi solo muli, au le ngāru lue masalo salo, ia whaia mea uma ma le wha tua. Wa lo sila fia le leia le atua mea uma whai mai paulo. Ia alu lo tau wha maa losi le ngā luenga le li ima le lea unoa. Ina wau tau i loa, e le se mea wha lea o ngā, lo o tau tau ti ngā. Ia, o manatu o le a, tā mai se tātou pese, ia ona tala lo leo le tātou leina, ma na ia fo ia e whasoa mai o tau fina ngalo. Ia e sanga wha manino atili ai le tātou mta upu, a iesi fisiri lea, fie tui nātu e, so soani le tātou mta upu, o siri lai wha pe nei. O le ala sa tātou tāpe nanga, wha le tangata, wha tua watari tonu moni ya ke riso. I le nei taimi, o le asau tāpe nanga, au foi. Ia sa tātou tāpe nanga, wha le tangata wha tua. Ia, tangata watari tonu moni ya ke riso. Pe a o mai, le taimi ma le aso lea e tā ua e paulo. I le toi tu mai o le tātou o li whaola. Ya, o le a tata mai tātou pese wha mo le tasi. Ia e whatal whātu i le tātou whasoa leo i lunga o le leina.
Fatalo fatu la sunga il fafengainga o lo fengai maritato mtau pune kaiao malo se fumo malangi mai la sunga. Lo foi soi fuata ma ia saunoia. Ola watu stato mtau pune kaiao peona. Saunia la sunga il foi upe lima sfuma il fitto. Ola ma waisa manatu so sani le mtau po la sunga ne kaiao. Ia fafitai. E whapelo na whaitawinga. Ai whawhitai le tua. O le na te fua ina mai le manu malo. Ia te tātou talu lo tātou wali o Jesu Kiriso. O se whaitau sirisiri e selo na tāua pe a whaitawinga. Ia i la tau e fia e whaitau la fionga pai a le tua. Ali. Ona a fionga le tua e pe ona mori maui ai le apostolo Paulo. Ila na tusi le koronito. Ai whawhitai le tua o le na te whainga mai le manu malo. Ia te tātou talu lo tātou ali o Jesu Kiriso. Ua tātou wola mo tātou whātua tua le tua tamā le tua le alo ma le tua le rapaia. Ua tātou talitonu. Le matau tia mal sisiri ese o meo whaia e le tua mo tātou I le aso ma le aso. E peon tātou I le neita e a fau. Tātou au lia meil matango fia o le tua. Le manai o nei aso. Tātou whaolongo I ana fionga I tae au. Sei au lia meil nei tūra o le aso. Ua wha malau mai e lau sunga. Paia ma le mamalu o le tua. E pea na mori mau le apostolo I lan tus. Ai le nei tai mima le nei tula. E tus o le mau. Ua whiwhiria. Ai whawhitai le tua. O le na te fwoi na mai le manu malo I a te tātou talu le tātou ali o Jesu Kiriso. O na o wapelea. E tusa lava ma le whamarosi le apostolo o Iakopo. Whamai le whamarosi le apostolo o Iakopo. O le mea fia te le ai. Ka maua o tau I tofu whonga ese. Ina ua o tau I loa o le tofu whoina o lo tau whātua tua. E tupu ele o nasai. Ali. Whamai aia atoa. Le ngā luenga le o nasai. E peo na ono Jesu I whaigatampo puanga. Ai sai anu ai mo le whaolaina la langi mai anga sala. O e wa whātua tua ia te ia. Whamai a kopo. Ina ia atoa toa ai. Ma ia sao na le ei o tau. Ai le gata I lea. Ia le fose mea tasi e mativa ai. Whamai aia. Ai a whai wa le ai se poto so o tau. Ina o le tu ia I le tua. O le fuai te mai a te ngata umalawa. E le anoa. Ai a mana tua. Ia o le atu ma le whatua tua. Au a lava ma le masa o salo. Au a tātou te le mawaina e manuia. O saunia e le tua tātou te ola ai. Ai a whai o tātou o ni tangata whalo to lua. Ma whale tu mau I lo tātou whātua tua. Ia ta talo I le tua, I le mana o le rapaia. O ia e fe so soni. E tusa mo lo tātou vai, whale whātua tua. Mai le whamarosi al apostolo. O le whao sosoina, o le tangata. Whamai. Amu ia le tangata o le ono sai il whao sosonga. A whao sosoina se tasi. Awa le whao sosoina au mai le tua. Awa le mawhai. O na whao sosoina I le tua I mea leanga. I le whao sosoina te foi o ia I se tasi. Whamai aia. A ua tai tasi whao sosoina I tātou I le tūle nei. Tātou sina mai le nei tātou I o tātou lava tūne nau. Whamai le apostolo. Pe a tōle tūne nau. O na whanau mai e leo le ansala. A matua le ansala. O na whanau mai e leo le oti. Lau susunga ma le tātou matau pulu nei tai au. E pe o nau moni mauina. Le whai upu e limas funu malfitu. A e whawhetai le tua. O lena te fwoi na mai le manu ma loia te tātou. Talu lo tātou ali o Jesu Kiriso. E ala lo tātou whātua tua ia te ia. Ia so umo lo tātou ola. So fua mai manuia la sunga whapera o whainga luenga. Nā lo, whawhitai tere lava. Na mā mo le whasoa, mātango whiel nei tae au tātou mta upu.
Neolo fa solo piel tato por kalamel nei tai au tato tu no ya olo level taimi mo le fa soa wa te fa tali se I la tala taina mai ya wa le ato toyo na mai lo fina ngalo ilungo tato le tio nei al fisili le sa tu ina o le asa ta penanga fa al tangata fa tu tua tangata o tali ton moni ya keriso ya ile nei taimi o soa ina o tato te le fa fi tauli fa vai vai ai tato o fa tu wai moni lava o lo tato ngarulue tato tapuai fe lava le kale sia tato tapuai ai ia au taua o lo tato o la fa tu pe fa pe I tato tapenanga mo le nei taimi ia au tato wanga ia tu e tuli loa fa manu yanga o me lilo ale tua ia mo le tangata lava ia tala pele ama no mo tato leina tolu valu lima lua o fatas tolu valu lima lua o fa lua ta upu leo lo tala no ia ile apostolo paulo tonu o ta upu lea sta faita wina ni aya ese mai tele o isi fa fi tauli o le fa fi tauli lava leo lo tu pole fitena inga I manatu o tangata winga I toi tu o le fisili fa pe feona toi tu tangata woti a fai woti ia ua pala ma o po il tangata ele ma le fuefu na fai ai ele ali a le fisili fa pe feona toi tu ma il tangata ia a le ua uma na fa manino ele apostolo o le toi tu o ke riso toi tu mai lava ili tino pe yo na mo ni maule au fai evangelia ia e fa pe na foi tangata fa tu o le fa mo le toi tu o ke riso toi fatu ina ai tangata ua fatu tua ma tali tonu pea I lona lo fatu noa fatala fatu ile ala ulea talo fala sunga tatianga ma lor soifua ia vi ile le fatai le upole tua le tai ha au sia fasto ai va se tu sai ma le fisili ma na ile manato tu o mea lilo o le ola tu ma ia ke visto ia le o mana fa pula mai o le hala sta tu tapenanga o le fisili moa au le wa mai nei tai au o le hasta o tapenanga fa sanga sa fa tua ia ke visto le tu mai o fa ola mana ia fisili ai o te tali atu tu sa fo I male upo paulo lan tu sia Roma fo ile mta upo fulo lan fai upo e val fa mai palu wala talata ia te o le upo o ile moto mala uloto o le upo le o le fa tua o ma tauta la yasu fa mai le o paulo a fai lao te tau tino ilo ngutu le li o Yesu mata tonu ilo uloto
o toi whaatuina mai o ia le atua na e o. Fa mai whaola i nai, whaola i nai, oe. A wao le loto e tali tonu ai, e o mai e le ami o tonu, a le ngutu e tau tino ai, e o mai e le ola. Mai a te au la ia, o le ala, o le ola u fai melfestidi, o le ala sa pinanga. O le o whaatua tua, e moni lava, a wao Yesu ai ana fetalai a mareta le o tifo i leo, o la salova pea i leo Yesu. O au nei o le toe tu ma le ola. O leo o whaatua tua iai, o te toe tu pe a o le taime toi a fio mai ai Yesu pe ona whae Paulo a whaia tau tino lo ngutu matali tonu iai lo uloto. Ia e mauti noa lava lau toi tu mai na ie uoti. Pe a toi whaatu ina i tātou i Kristo. A ia, o se mea e aona o whaia o se tapenanga whaatangata whaatua tua. E aona o whaia li taime nei o maua le maa nawa mai le atua. E te male malos. E te tau na o tu maua i le upu leo le whaatua tua. Leo wa o au inai tātou. Leo wa tātou taritonu iai. Leo wa o mai e atou sunga o le au whaingaranga pa ia le atua. Ai mesa pa ia le atua. Ia tātou tu mau ai. Tu mau matalia i o tātou roto. O na tātou au nai le atua ma le wha maua lalo. Ma le wha maoni. O le ase tofi o tō fia i tātou. So se mea ngaluenga wha le malo. O te tono le kālesia. Tau tua ino o finangalo le atua. Au nai ma le wha maoni. Au na ma le wha maua lalo. Au na e sili nisi a te oe. Ia te tātou le manatu le ia te riso pēn mai e Paulo ia Filipi. Au na ma le wha maua lalo ma le wha maoni. Ia tātou lo. O mea umai ia tātou te whaia. O lo o tātou au nai le atua pēn mai e Paulo. Whailau au nanga. O lo e au nai le atua. Ai le o le stangata. Au o lo sila fafonga le atua. O lo o iai le atua. O lo o iai le anganga i taimi umai ia te tātou. O lo o iai le atua ia te tātou. Whai mai. Ona fofonga e te awhioa i le lalo langi. E tū maulunga o le tangata e wha maoni. O le tangata e ami o tonu. O ina e loa mai ai. E loa i mea tātou te whaia. E loa le tātou au nanga te kālesia. O mea umai ia tātou te whaia. O lo tātou whaia. Ona o le suafo Yesu. Ia o sia o nā tāpenanga wha tangata wha atua. Ia ina ia tū mau e lo wha atua. Awa o le whātua e o whātasi mga luenga. A lea i sanga luenga. Ia e mate le whātua. A lea i fo se whātua. E le fia mai le atua ia te tātou. Ia o sia o whāso atu le nei. Dai au whamanu ia tele le atua. I le sopa Yesu. Amen. Mā lo, whawhitai mo le whāsoa mātango fie. E wa mānaia, mai lawa i sita māsa tala ina mai tātou whāsoa. E le fo iwa whāo popo a tiri le whiau. Pe iau na tuatule lea manoa. Leo leo ngā leo tātou whāsoa mai. E leo i neise a toa. Ia au le whālongolongo atu. Ia o manino a tiri ai tātou ma tā upu. Ma nei au tā ua o le meo tangata whātua tua e tari tonu moni. I lea li. Ia no maalia ia le na o le whātua tua ia i mga ruenga. Ia whawhitai mo whāsoa. Ia tala tātou leina. Tu fatalo fatu ile val aulea malo so foi la sunga so is for la lei foi por ele mas fulu valo ia e se foi essa fasoa ia sa no ole nei o so pele e eu tô mau le fanga e tia ole mo ole upu mo le wa le fili fa pe da tato me fa ta pena tato le tato fatu tu ia le ta ole ile mo ma i ole tu mau o fili pe va pe fen tu mau tanga tele tu le tawa le salamo fa pe ia alu SML anga ia fai mele alu SML anga ia e fai mele e te mau ai fa mai tu mau pe e fai mele le tua pe e alu SNA mai mele anga no ingala e tawa tele la le tu mau fa mai tu mau malele fa nga e tia man tu wala e fa tu ai lo le fa nga e tia o le tangata ina wa ai me e fa nga e tia o le ia o mea te tawai o na whanga e tia te ngata no inga nā tala no inga tauna hini mea luki ele o langa o te ngata. E telen whawhitauri e luki e mani tua la oe a o na lutia tātou i awala uma e na lue mai ele le ri o le langi nei. E whatanga ele tua. Ka mai o tofu tofu ina lo o tofu atu tua. E whatanga ele tua awala uma e luki tau ina yo tātou o langa mai le upuro le whanga e tia. Pe mata tātou te whanga e tia, pe tātou te le whanga e tia. A faila tātou te le whanga e tia pe wa ai me hoi le tua le a mata na pe a tau whanga e tia tātou.
fa mai le so so ni mai o ia fa mai so so ni mai o ia tatou le inga la pe o kila la o fa mjalanga le batu o tu mau ma le fa nga etia le mana ya le so mai ia lualu lo to fa malosi e lua me tu pu le lualu ma le lualu man to vola a lualu le multa avale lunga e alu lua fa pe la betau e maulunga le enga a lualu ta avale lunga ya le tavale a lualu ta avale a tu tavale e lua me ye tavale ale kifanga ikue kuai e ko solo muri dale lo tavale le ingale ta o tele le lualu e tau na lualu lo tatu fa malos ia se me tatu te fa ia lualu le tatu fa malosi o le tu fa malosi o atulo e lua la me o le kifa kua mal ko solo muri anga dalo ai po le ala fa ngata le lualu anga lungo le e ngole ka ba hule le ya makola aku le lua ale su fo le ku wa ka sa le su kia e tawana su ia kia ia lo inga fa pena fa tatu vai tu pe o kau lave ka wa na fa se suinga tau na fa se suinga o le mafo fa o tanga ta ia nei lo le mela tau fa lo ku pe o kau lusi le skia vai le benga lusi skia fa se suinga o mega nega nga ma o yesu sui ai awangi e kuwa ke kulo e lo me o ki fa kuwa mar ko so muri nga idalo o ka ko uma le o ka ko o ia i pa ko fo ia fa kale o ka ko ai fala ai fa kai le lo fo le tu ma le anga le yo le tu le se so mai i lo ko so fu ia ma lo fo yo la wa pa nga me le ma me ka ko mai yo to tu ma wal me nga pe ka o ke la vai ku mai tu ma ma ko la ku mau le fio nga le tu alo ese me le nga mai alo ese me le nga fa me le ke mau fa mau wa le tu wa le tu fi le tu pa ka ko fo me le mai au mai le tu ya ka ko a mi le pe ka ko foi me le a ka ko foi le lang salam la mi le nga mai si kulanga le ia nga release le tu ka ko a se ye pa o fa mai ya o ngai ka ko la le a fa pe la la ko la va pe fa ka la vai il me le ma le tu ia ko le tu se pa o la fa mai se ya o ngai sa kan ko foi mai sa lo le wo poko eu que logo la ele fasta ya foi mo lo ya fase fo ma lo fa fitai tama ai lo sunga mo fa so ma tango fi ma nei o fa ma fa la valia tu si el apostolo Paulo ele na coronito ele o calesia o le tau fi mau tu mau fa tu ya pe na malia foi la usau no a wai le tasis fa fitau e lui tau na i tātou to fual tanga taia mo na fafi tau e le ngata o fafi tau li o lona inga ia fafi tau li foi le kalesia ma di foi la usau no anga e la tanga taia tau in fafi tau ia e luame tu ia o le tu mau mal sol mut ia ai fa malosia le apostolo ia elena o le kalesia coronito tangata fatu tu e mantu tangata ye ele kale siele coronito ese uma tangata o tangata iu taia ia matangata mai no ese ia e sawala tangata ia malona tel tonunga malona tau e mus foile tangata e to ilalo iles e fai ale me mana o tangata ia le tau fao fio tu martala ingol to tu le o keris o le ala le ua fai ngatai le lue se mai Paulo ai o atu ia to ino Apolo le tangata sa fa longo ia o nga Ioane Baptiso o ina mo mai ai lona o ina le ia ma le ngali foi le sa ia yo Aquila Priscilla ia o ina la le o fa lu fe sa si ma fo tangata o le mea tasi me lava tasi foi na tala ina foi Apolo la to we winga le to tu elanga wa manatu tangata wo pe sili atu ya Apolo na ilo Paulo ia fa pe na fa longo atu fo isi tangata mo la to foi tel tonunga o pe yele to tu e le o se me moni o le ala la le o le to tu si ma ya o ia Efeso ia Paulo na ia mau ai tala o fe vai ya ile kalesia wa matona tustusi lima le kalesia coronito
po fea tonu o iai ta oto ai le moni, ia male le moni, ia o ngā paulo. Ia le ala na o toi tusi whaatope mai o le apostolo. Si toi tau whasao sa olmu ta upu le uinga le toi tū. Ia le ai mafua il tātou tusi whai tau o nei tae au. Ia mawhisiringi ai foi la tātou. Whape ia o le asi tātou lawa tāpenanga. Ia pe ona mana ia le whasoa mai o fina ngalo ia ua mai atu. Ia o le whatau ina lava o le tūtū mau. Ia mal whamalosi. Malosi le tātou whatuotua. I le na o le whatuotua I upu. I le na o le tātou whai mai o Yesu, o le atua. Ia ai le ia ma se ngā luenga I whatino ai nā mea. E loa le whatuotua. Ia I tātou ngā luenga. Wa le se ngā luenga, le foi ni lu I tau mo tātou. Ia e loa ai o lo whamalosi. Ia o lo e lo to tele. Ma e maua le on sai pe ona maua. Tātou whasot. Ia o tau whatantari pele fina ngaro le tunu. A ta ngā le tus whai tau ma le ilo whai upo e limas fultas. Ta sile nā whamanatu mō tātou. E mai whaauta mai. O te tau atu ia te o tau le me lilo. E le mo moe I tātou uma. Ai li ua I tātou uma. Whaafua se I lava o le emo le mata. Pe ai lia le pu wha uma. Wa ai lia lava. Toi tu mai ai e woti. Ma le ola pea. E li o foi tātou. E se le mānaia o lea wha mālosi e le apostolo Paulo. Ia I tātou. Wa le mea moni lava. Ia e le iasi si o tātou e le fefe le oti. A taulo le oti. Ia pe wa mana tātou. Ia mo le au ngā. Ia le au ngā o le ola pea whai o lai ai le oti. Ia le ua wha mālosi. E mai le apostolo e le momoe I tātou uma, ai li ua I tātou uma, e iai le taimi, e iai le whamoe moe, o le atua I tala atu o le oti. Nau inga, o tātou tāpe nanga, ma tātou sauni uninga o le tangata lava ia, I lona soi fua whale anganga, tā pena ma le fia fia. Waifu mai whafua se, nau inga e le I loa le tangata, o le mele le eise isi o tātou, e mwhaiona tātou I loa, e fo ona fisilingia, ia, e le au wharisai o ma le au tusi upu ma le au porto. Le al taimi o mai e fio mai ai le alia, mai le seisi, na te le iloa le mena nā, e seisi na te iloa, e o ai a ngelu, na o le tamā na te sila fia. A o le mea tā ua, ia o le lava tā pena, o I tātou, I le taimi nei o tātou maua le ola, tātou maua le malosi mai le alia. Tātou te whenga I ai malu I tau o le ola whātuotua. Ina I o mai le taimi awa, le ua tau tino mai lava. O le tangata whātuotua, a o le taimi I lia le pū whauma. E toi ola mai, toi ala mai. Ia, o se tala fia mō tātou, e toi tutu whatas, malu tātou li. Tala pele ama noa mō tātou whasoa, teisi o fi whasoa mai, au tau te no fuai, whasoa mai au le e leo toi umil taimi o tātou mta upu.
Ia talofa ile wala mai sau no mai. Lo faro fa lo suma. Malo le soifua. Alo fu. Ia fia va tosi o manatu. Ia sau no. Foi potolo lima foi le amata sta tu sia. Lima sutas. Lima sukasi ngai. Ia ele a faina le. Oi. Ia mai pelo finangalo. Ele lo vai tu le mana yo le. O tu le fa mai de water tu le ta tu tala no ia. Ia. Fa mai o ina le vale. Le valea. O le me luluina e oe ele ola le pe a fai ele pala. Wa o le fai pombo pe fa pe fe ona tu mai oe woti. Sa fo ilo na winga e tu o le chino na tu te o mai ai. O e na le valea o le mea e luluina e oe ele ola le pe a fai ele pala. E pe ngai kawa mai ngale le mea lai ngau o le koe ku. Ia fai mai ale luluinga ale pala le mea ka ke luluinga ele kupuse mea fou. Ia. Anai. O le ala ka mai o le koe ku ele yo le kai mea kingo mai e mai ele tuolonga kingo le kai mea muli muli. Ai o le mea le manga o mai ele kusipa ia. Inga ia ola i ka kou le kai mea nge i le anganga. A wafe me ale luluinga ale pala le mea lulu. Ele kupu fo ka kupu fo e pe ar faku fo le se chulo o le la au ka kango ka de ko le faku o le avoka por ele kumbia va ko kupu mare faku e sa o la wala kupu mare la au la pala fa e pe la o le faku le ku la o le kingo o ngaluenga o le kingo le ku la ele pala ku ye kingo faku pala lo faku e kupu maire pere le ka fe maire kuspa ia ale pala o ka ko langa fa kingo me o kuinga ngaunga me o le ngila o langi o so onga e o foi le ka ko fa Sāmoa o too much care for fa Sāmoa ai mo ia ka lo fo le mai ele fa Sāmoa fa ke sia moinga a wangi fa ke ngi fa nga winga le fa Sāmoa ai fa ke sia moinga fa Sāmoa o poinga me fo le inga ia o le kuinga ngau pe ia o ka upolvaso kia nge le fafia ngoi ngoi ale pala le kingo ale ave share me umale o mai le kia porore mai le kaku kingo ila le kaku ola le kingo ale pala le kupule nganga o le nganga la nga fe mai e avange i le kuare kingo muli muli ngai lalo ma ka kumkau o longo vinga e la kurenga le nganga o le kingo lunga le kua ai avange i le kuare kingo ma fe mai ese kingo mangu ese kingo nga sawa ya kumkau ai ole mea e koe kuku umaka nga kai o ka mio le nga koe kuku fo e kene koe kuku ai koe kuku ka mio le lei marka ka ua pala nga faku e koe kuku ile manguia ai kuku ka mio le nga ile fasa ole mea la e sen manga be ko fa nga sawa lolo fa mai e se le fa le kingo o a kamu e se le fa le nga o Yesu pe ala ko mai ia fa kua ia Yesu Kristo o ai ka ko ke mafai o mai me uma pe ku se Filipe fa pe su ko ka ke mafai me uma il fa ka si mai o Yesu e pe la ka vai pe o te ka u pe for ku sa Paulo e a cartia kolo no fa po su ma le kasi po su ma po le value fe mai inga ia o i lo ke viso ma le mana o lo na tu o le manga langa ko ke viso le manga o i ka ko ke ia be pio sa o ia pe o lo ko va ai nga ia ke ula ko i me le o lo ka va ai ngo le ke mi ko ku o ta pinga o lo ka va ai le po pala ka nga ruenga ye fa en o ringa lo kingo po wa kala fo ia nga ruenga re kingo ma ia pe al kala ko spa ia o de ko yola o ke viso o le ko ia ke ko inga penga ia pe sa o so ko le ka kuma ka o nga ia ki o ya le kele mate kama wa inga ka punge fe ke kele amo wa ka ko fa fitai tele fo i mol fa soa ma lo mol finanga lo fa lia ia e sanga fa manino a tili pel tato tau ia tai ia e sa no maile
Ia le wala au le dunga leina. Sau no mai. Aloha. Ia, sau no mai. Ia se vakusi o loko wa mere kaimia. Ia. A se vakuasi se o mga kure kikina. O loko ko ngunga mo mpolo le. O le ahungi o le ka kala paulo le fale nganga. Ia. Ele o le fale kingo le ka kala ye. Ya wan me mongia de e ka uma ya nga fa kala uma mai paulo le. Le ahungi e mua pe o e foi nga so e o le faku ko. Na foi mai pu le ka sa ngo e foi mai. E ahungi le mo moi ta to uma. Ai li ua ta to uma. E le mawhainga kako o le ola e ponga le langi le i se au i kako kingo ngi. E kau ke o i le nganga la lafa mai kau ke le e le momoe e li iua lafa mai e li iua kako uma e le kiwo whale nganga. E o longo inga la e le ise mea kau ki papole e le whale kingo e au hae se ar whale kingo e se whale nganga wa kau ke le o nunga le i le langi i se whale kingo. Kau ke o ai kako kingo e le nganga. E wha manga ngā paulu le kunga mo mua. E ale o le au kua o le mena mga koe paulu o le whakua kua. O le whakua kua o le me whale nganga e le se me whale kingo. Au ka kunga ruenga i e whai. O ka kunga ruenga umai o le kingo ngā wha mai paulu a lulu a le whale kingo. E ke sene mai fo le whale kingo. A lulu le whale nganga. E ke maunga o le whale nganga. O le winga nā le kala paulu. O le whale nganga le kau ye o le whakua kua. Nga paunga le awala ho le whakua kua ia suki. Niso kako maua le lola whawau. E mongi o lola whawau le me fo inga fua mai. Ai fo inga fua mai whakua kua. Le winga nā lau kala. E kau ke le o min paulo i se whale kingo. Ngai kau kala i whale nganga. Ia mara koe kunga ngai whaui mai le papiso ngā. Ngai wha me o kako maari liu whakasi a mai esu. Le o kako koe ku whakasi mai me esu. Peo le maunga paulo ngā. Oe whawani mai ngai. Ele kusia longa mai se kusia ngai. O le mena lo ka ngoi e o le kako whare kingo. Le se mea kau ki pole e foi e. O kako ngā luenga ma kako mea uma e whai e uma ngai wa hoi a ke lulu whare kingo. I o le whare kingo. Ia peo si o le mga koe. Peo sangi koe kako kanyu. Upo ia mungui ala sunga mal pokalam. Alo, whawhitai. Whawhitai. I o lo whao ngā mai e paulo le whare tino e tau wha pula ele. Le winga lon fina ngalo le te sauno tonu i tama. Ia, o mana tō le o vai atu tatou taimi ia ua lama whai ua walo whātu lo tō te lere e o lo fia wala au mai ia e wha maru lo watu o na o lea ua tau lata fo i taimi o nisi pōr kalame ai e momoli atu le nganga whawhitai tele ia i la tonu ma wole awa noa e wala au mai ai so soani mai fo i tatou mata upu whale nganga ia o le nei tae au na tu fo ia ua mau aise ua whale nganga ia i whawhonganga fo i le tatou tunu ia i tu langa i peo na sao no ia i mwha malo si au mai tele fo i o mau na si mai ia o mau umalawa ia nga i le tatou mata upu ia o se wha manatu na i whai o mo le tatou tapu nei aso. Ia o se wha manatu lava, wha manatu ma se au mai mo tatou, ia la mai le tusi le apostolo. Ina ia tatou tutu mau ma onu sai ngā rue ngā ke riso, tatou umalava, ia o tasi alu tatou whātua tuanga, tatou lue no whai atu. O whea lava o tatou ngā lue ma puno wai. Ia le lava o tatou whaia mea uma ma le mauti noa. Ia o tatou tele tonu ma liu, ma le toi tu o tatou li whaola. O tatou o pele, loto tele, tatou au na ma le wha maoni. Tatou ngaru lue ma onu sai, whātua tua i le li pe o na sao noa ia, nātou foi. Wai le se, le lava o tau tino e le apostolo. E leo se mea whaale au ngaru tatou ti ngā i le li. O le ale ma mafa ngā ruenga, wafa fi tau le tau ia le tua le tangata ngā lue, tangata ngā lue ma le wha maoni. O le alo tofi, o le alava lo wala wina, tātou umalava, wala wina i tātou e le tua. Ia ina ia tā lai lono fina ngalo. E le umalu i tau, whafi tau le fitai i pēr mai tātou ia so uma. Whafi tau li fo, ia o whafi tau li lava e wawe ai ona umalu fia ngā lue o leisi. Pe tai wa o mai pea fionga pa ia o tātou oli. Tātou tūtū mau,
ma ia tātou whaia mea uma ma le whamaoni. Ai aua le whasiusi umata leisi ngā rua leisi. Ne lava o manino le taunu unga o lo soifua ma lo ola o ona i le li ima le tala le. A o mail taimi o ti ai o tātou tino. E o la o tātou wanganga. Toi whātu ina fo i tātou te riso. Ia, pe a o le aso o lona toi e fio mai. Ia, o le toi whapa i atu lea i tātou mta upu. Ia lofangia i le atua. Ia sanga whamanuia atu. I le malu o lau whafonga anga Sāmoa. Ni tāpua inga fo i tātou ta mamti nā mātutua. Ia o lau whainga luenga le atua. Te tai o tātou o tunu. Ia, whamanuia atu fo i le atua i e na wala au mai whasoa. Ia mor tātou mta upu nei aso anga le leile atua i le pulenga o tātou le tio sunga le li pule mai sfoi po ia lau fai ngā ruenga sunga tasi fea ngai ma le whafoina o tātou po kalami nei tae au o le tātou whai u le talo mo mātou whalongo ia o fionga po ia tala tala ina fo i lau fi au o le tala le lei ia e tupu a tiri ai lo mātou whantua tua ngā leo i mātou lava o tangata e vai ma le ato toa, mātou te talo i le nganga o lau o fio. Ina ia sanga whaapa ia ina ai, ma ia whaamana ina pea o fionga pa ia. Ia a walo mātou wola teri tonu, lo mātou wola au na e ngāru lue pea. Mō lau o fio, ma lau tala le leile la rangi nei, whaamanuia si o mātou o tunu o atoa, ma i maunga te tele o i maunga iti. Au mga luenga fuanga o tol nei aso. Au li tia le mana o lau fio mea umai manu iai. O le matou wala au lea ia tu mau mai peo matou lunga. Lau whanau la langi a tolo manu ia ma lau file mu. Le lofa tu no ia suke riso lo matou li. Me le whaola. Mafutanga ma lau lava ngang pa ia. Ne ia whamavau lava. Amen.
ia nau whaafonga e Sāmoa ia inisi fo o kalame, stasio po kalame whaaleangangan, whaatautai le sunga i le whawhiangainga ia Reverend Tauti Anga Maa Mea mai le Ekalisia e whakasa Newtown i Wellington. Ia tofa malo atu tato au whafonga malo lawan on sa il ni vaenga o le aso. Le o toi 2 minute talis fululua na whafonga lea i le whapoponga o tato talafou. Mai ni usila nei e whapea tato talafou mai Sāmoa tapenaina le songa ia tasi Salem Sam. Whamalo atu rau ngā sese o le whawhianga o le whaingo sapa sui. Usi mai he whafonga nei awa uli. Malo lava lau ngā sese re ngā lulue, malo fo il tapua ai. Lo matua matua ina ia le olo o whaia le whaiva o tapua ai. A olo whaiva Sāmoa ia i tiutem whaiva o le nei aso lulu. E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mo le nei awa uli. O lo whaia suesuenga ale MedSafe vai la au le extra dot ina ua teleli poti i le lea o se au ngā vai la au ma nisi o awhianga mai i ia vai la au na moli maule tamaita ai a Kristo sa ia whaongaina le extra dot ae na ia toi maita wina le toi fo mai o au ngō le menopause mo ia o au ngā au fia i le whai ngalo mea o le afu i taimi uma ma le tinga o le pito i la lo vai e to tele isi tangata na whaongaina le vai la au na lango ina le mata upua Kristo e whaapea o lato fo i olo o awhia ai na matatu ina tuaia lato li poti i le MedSafe i le aso lua se fuluiva au kuso. O le malo no se sabili le aso ananafi na atili aina te tele le mu maso solo atu i whale o ainga i kai koura e se fulufa fale na mu ai e au fiai ma fale o ainga i 5 e o mai le taiminei o lo motu sia pele e le tise e le tele o ainga i kai koura whapea isi vaenga o le atunu o mai matangi malolosi. Ina ua whaalongo ina i se tamamatua i Rotorua se tui lana whai
tutoa na wala awa tu iai po o ai tali mai le tangata na tui o ia mai le moli mau o va peitai na tali pele tau le ale fai tutoa maulu fale atu tutonu o le fale ma faasi ilima le tamai se fana na ave ele tau le ale aia Peter George Jr. Laupama le ato ale tama sai ai tutonu fuala au molona fatu ma le lua se lau tala ma le fatonunga ile tama o le aia whaafainga luenga ina ia ma ia mawasa na iwa se lau tala ile vai aso na tau mawhai Laupama e ave le tama ma lana ta avale peitai na mawalewa noa e sola ile tama ma sa ili fesosoani ile a inga tua oi na vilina leo ma maua le ta avale ise no foanga e le ma maotele o novema ile lua felua tolu na tula ai mai ai lea whaalave. Ua filifilia sa nai Takaishi e avea mapalemia ta maitai mua o ia pani ile mai aiona ia sainia se malili e nga so fatasi o le aia taitaina se whainga malo to ai titi po le minority o le asofa o ke topa na ulua taitaina e Takaishi le party a le Liberal Democratic Party ile ono aso muli ane na le fiafia ile party a le Komeito i winga ma le mautonu i manatu o Takaishi na o ese ile Komeito mai la lato whainga malo so faatasi na faamalo si Takaishi e fausia se malilienga e ngā lulu e faatasi ai ma le Japan Innovation Party le ana sainia ile afiafio la songafua o nisi o naunauta inga a le Japan Innovation Party ina ia faititia la fonga o loa o tau mafa solo ia fua ia kamupani ma fala potpotonga faapea ile faititia o numero faipule i totono le palemene. E to'atolu tangata fōu ua whaamaunia i le misela i New Zealand pe ona lipotia le leti o New Zealand e au fiaita mai tia to'alua i manawa tū ma le to'atasi ne le sone. O lo toi fautua ina le soifua malolo ina mātua ina ia whai atu i pui mo le misela ai le ngata i lea o tangata mātutua o lo mawhaiona whai atu i o le misela i fōma i whaale ainga whaapea whale talavai. E uina loka ina i leo tangata langolango le toa Sāmoa e toa lua i le mai ai o le taalonga i le vāma le kiwi ai ua whaali le anganga fia leo i a mio le au langolango a le toa Sāmoa i fia po parades na tuina mai se fautuanga leo i le au langolango a le toa Sāmoa ai le i whaia le taalonga ina ia tautua na ia fia whaatamali. E ui i le whaitau se lau o le au langolango na whaatumulia ai au wala i mangele ai na usita ia lava tu la fono ma whaatonu ngā leo. Na tuuina le whaipule o Canterbury Matt Ducey i lunga upinga ofiso o tainga a tana pueina o lana ta avale o lo o tae tua i le tio atatele ona o se maa saunoa Ducey na maui masidi pue ata la ta anele whaaleanga ina o lana ta avale ma ua tuuina atu lana mata upu i leo. O le taimi mua lea ua whaaleanga ina ini ana mea tōtino mai i tausanga i se fulutasi ta luona o fi atu i totono le palemene. Ua tuuina mai se lipoti a le tangata e ina tino maliliu, whaatatau i le teine titi whaatau sanga leana malemo i se fountain po le waipuna i tauranga i le lua tau sanga taluai. E whaatau sanga o Nia Locap na malemo i le waipunga i Tauranga's Memorial Park i le aso luas fulutasio me lua afe lua tolu. I le lipoti a le coroner Matthew Bates na whaalia ai na pea nia i tutono le fountain a oi lalo le vaava ainga alona ta mamatua po olona grandfather. O le tae au la solua tasio me lua afe lua tolu na momolia ne ai e le tama o Nia i a Nia olona teila i titi ma lona ta mamatua i le paka i Tauranga. E taunu atu le tama matua malana whanau o pisi le paka i tawhaonga matangata Savavali. Po o le tela i titi o le afoleiva na wa ai Nia o tamoe i le waipuna. Ai nofolo na uso i le paka o iai mea whaatawhawhao ai tamaiti petu sama le se lau mita le mamao. Mai i masini po e ata ale CCTV na wa ai Nia o sao whaai i au nguto le waipuna i le iwa whaatasi na wa ai o savali anga i tutono le waipuna. E toi ta amilo atu le mea po e ata i le iwa whaono ua wa ai Nia o ta oto whaasanga i lalo i tutono le vai. O le taimi lea o lo ofea lua i solo le tamai tawhatawhane lava o le fountain e sa ili le teine i titi. Na vili ina e tangata leo ina ua wa ai le teine i titi au peupea i le waipuna. Ai le i aise isi na ave esea mai Nia mai le fountain e tusai mali poti. E taunu atu leo ua iwa 5 tolu. Ma whaatoa ave esea mai ai Nia mai le waipuna ma tau mawhaile
le CPR peitai e le i mawhai o na whaasaoina. Na muli atu le tamamatua ina ua taunu leo ma whaato ailo na whawhine ua malemo. Sa sila fia le pule ngā nuu le saunga le mua le waipuna mo tamaiti. Ua whautua ina e Bates mātua ina ia tautua nā le saunga le mua tamaiti pe a o e tawhawhau i vai tafe ma le sami pe lata fo i vai. O le vevelo le mafo se taavale na apo e vau u umi na lata ane, na mafu aile mui le nofuanga e pakai taavale i le fale mai whangarei i le aso ananafi, na sosolo le mu i isi taavale na paka whaatasi ai, ma sa whaatiteleina ona o le malolosi o savili, na lipotia le fence, e lua se fuluvalu taavale na mu ai, ma ele o mautinoa pe fia isi taavale na awhai na ai, o le ka paka e pakai taavale le au whaingaluenga e toa lua se lau, ma ele ima whaiona toi o le au whaingaluenga ia latu taavale pei ona lipotia. Na maweso esu enga fau le toa telo le au whai awala o lo o mawhatia ona o sauanga mai ave taavale le fia. O nisi na moli mau e sawai nai whaamatalanga o isi e whao ngā taavale e so ai le au whaingaluenga whaia ma le loto i ai. O le aso esu enga na whaia e le Temporary Traffic Management Industry Steering Group e au fia le toa ono se lauono fito o tangata whaingaluenga whai awala mai so o se pito nui New Zealand. E lima masino fe ave ai ele tinai au kilani sautela na manu malo e lima se lau a feta la mai sana pepa loto na ngalo i tutono lana ato fe ave ai. Na faalia ele tina na vili atu le loto ile vai aso taluai i lana manu malo i le First Division i le sei o le loto i le aso tolus fulutasi o me o le tausanga nei. Na fautua ina le loto e siaki lo na fali pe le o yaini pepa loto le isiaki ina. Mai amana tuaya na pepa loto sai tutono lana ato fe ave ai e le isiaki ina. Sa manatu le tina ua uma na siaki ana pepa. Peita aina whaitau a o siaki le tina ma mawai numero ono le asa whaate ai i le manu malo pe ona iai i lipoti a le One News. I tala mai le Pasifika, e toa tele ai ngai Sāmoa ua le ngā whatia le tau o tau mawhapaleni mo le tau singa o le soifua maloloina pe ona whaalia i lipoti a le Diet Analysis po o wha maunga umalawa o tau mawhamawa inu na ai mainu e se tangata i totonu se pili o ta whaapitoa. O ana na whina whasila sila i le matanga luenga o whaatoanga Sāmoa ma le United Nations World Food Program ua whengai Sāmoa ma whaafita auli i le soifua maloloina ona ua tele ina tau ma mawhatangata i mea ai e watu i whafo hawhi ai le tele o mea ai sua malie. E lata i le valus fulpasene o tina amatamaita i Sāmoa e maua i le putanga ele po o le OBs pe ona tā ua i le lipoti. Mai sidia ma le fitus fulpasene o tangata mali liu mai i whaamai le pepesi e pe o le stroke, ngase o le fatu, ka nesa, ma i suka, ma ngase o fatu ngao. I se whaamatalanga mai le pulisili on matanga luenga o whaatoanga Sāmoa, Dr. Seu Joseph Tawati, mo le ainga e toa ono i Sāmoa, e tusa ma le limas fuluta la Sāmoa le tau e mo o mia, e whaatawa i se fuala au aina, fasipovi, hia o le susu, talo ma le popo, mo le aso e tasi, tusa lea ma le se fulu valuta la New Zealand. Sa unota wati, pau le fofo o le whaafita auli, o le toa anga o ainga i Sāmoa e tutofu ala au aina, ma whaasoa atu i tua oi, ina ia pesosoani e fofo ai lea whaafita auli. Tala fawia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Le ngangon fia te whatalo whanto e le pa ia lo tātua. Tēnā o malau whafonga e le isi foile nei whaopoponga i nisi o meono o te tupu le tātua. Tēnā i Sāmoa o se mai ei lau whafonga. E tumu atu e tātua telefou wa toe taliu le whafola o le ngai o raka waka na malanga mai tauranga i New Zealand e ta milo i atunu o le Pasifika e sana malanga whaapitoa e whaasoa le to mai maleanga waa o loo lātou whaunga i nei whōlau e lunga o le vasa. O le wā whōlau le nei New Zealand, sa whātou teia mai e se tamai tai, e whaunga i nei a wala ma to mai sa whaunga i nei tangata whōlau i le vasa i asoa na mua, e au fie ma le whaunga i nau whetū. O le au waa le wā whōlau a sa mōle ngā wanofa, na o lātou whaatalia le taunu mai o le wā whōlau le nei mai New Zealand,
Le ana fai loe le fionga le president no le wa alanga walofa, le ota fiti maula dauna ai ono le tanga loa Ioane. Au se fulu tau sanga o tau ina i le au wa alia i le tūlanga leo le au tau ina i whainga fula o reia i whaonga le tū, whaonga le la mani maasina, whaonga le baba aia nga i te au. Ia, se fulu le tau sanga o tau i le au wa alia tu aiva. Ia, whai mai la le tala lato po, le sunga le ia Jack Thatcher. Wa maua ato atoa ia le tomai. Ai, wa nofo la ma whao popo ia le meo le folaunga lea. Ina ia whaamosari ai pēlau te loa folau mai lea vaenga lalangi, lea vaenga lalangi. Whaamanino le ota, o le mafo anga tonu wa filifili e le whaafo laude ne li usila e a whea Sāmoa. Ona e lato tatunga o inei nā fua umatua e na whaafo lau o Pasifika. Ma le tō maila lea tau folau. Mena walaina o mai, na susu mai Jack i le masino uni. Ka so tai mai au, mai mato te fio mai. Ngā whatia na tau tari mālo, o le mo te fia folau mai whai mato whao uma, it's a graduation sick. O mai Sāmoa. O le toi taliwa e le whafo lau, o lo ta milio e solan tamu sanga e tanu o le lonolangi, ai watu ua i le au waarenga walofa nisi o to mai maanga waa, e whatu maui nai pele to mai mai asoa na mua, sa fola wai o tātou tua a. O le vaso nei lea ua whatau no winai le fontanga le tumalo sa fata, e lona malai fono i tonga maui vai e swala pule le mata o pule faso ino le seleni e se 4 miliona ta la, o se taui mo le mamalo le tumalo, wa a fio lanto o ngā sami i le ta oto o le vaa su e le sila le manawa nui, e se fina ngalo na faa lia, e na faa lia le tofio le tumalo, le fionga tu ia longo ia i pua fuatongi le toa. I le langa ina le tau ku se tau I mo le tumalo. O se ma tau puna tupu I foi le nganga ina mwhaina, tau iel fale anga ina ngā te fale le tumalo, ma lona sa tonga e soi fuai. O le la ua forosia mai le tau I o le tau langa. E se 4 miliona ta la. Transaction on behalf of the state. O le la manino ia tulanga ia. O le tupe atu mai sao ia ao le tumalo. O le mantou la sanga lona lua lalne. O le mantou sa valia ia le malo. E fai loa ia le mantou komiti ngā lurua. Wa uma foi na fai le tu stupe le tumalo le nei. Ma tulanga o le tau ao ino. O le 10 miliona. Au na le tulanga le wei. O nisi fuafonga uma. Ia se tau no mai tupe ao ni tumalo. O na fai le o se tulanga. Ile faso ino. O le manga tu. Awar o si le fiele. O le tupe nei, e pule ai le I tumalo non whasoi. Na whawhitaia foi e tui a le malo ni usila e le tali le whaatala ulato le tumalo a e pau nei wala sa fie whaamanino. O nei le sa whai le tumalo nei, I le lau na whiuta ngai ai, se tau I mo le tumalo. O nei tupe leo se mea lofa. O le tupe leo o mai spui. O le compensation. O le tau I. Le leo se mea lofa. Ia e pita. E peo se atungalunga na. Pe vala uria si o mātou tumalo. E batu se mātou tūlalo. I le whiutanga inga o le neitau. Pe o na sila fio le whiloa inga sui o le tumalo, malimalo ni usila le vai aso o mawai. E le I moa sitasi I vaenga e tolu na tu ina mai le malo ni usila malimalo e whaasa fui na I le se leni. Me na whai loe tu ia, o le vaenga mua la vai te tau na whaamanino, o le se leni au na tu ina mai le tumalo. O la se elo leo le tumalo e whaatara no le whaasoina, o lana se leni na ia pāleni, ma whaamalia ina uma, ia fio anga o le tumalo. E se furma le lua tamai ta I le wa whaalau I lo mai o le asa I li e se tau sala Sāmoa, I le nei tau sanga lua whilu se furma le 5. O lo te tala lava le apa no e pei o na maasani ai, e tamai ta I Sāmoa e fia tau vaa, whapea foi ma tamai tai tau sala o alo le atunu o mai atunu I whafo. E pei o na maasani ai lo tātua atunu I te wile tau sanga te itasi, e whaiwi na lava le sa I lio se tau sala mo le atunu, ai whapea nā foi leo fiatu I tau vanga tau sala le Pasifika. Pei tai e li whatau nuina le wha moe ono nisi tūlanga le maalo fia. Au leo whatulanga mai e whatau nuina I le aso lua se furma le fitu le maasina le nei, I le aso iwa o le masina foa November. Ma le tau salo le atunuu I a li tawa Jeremy Allen,
O ia leo le tausala o le atunu whapea foi le Pasifika, wa sa au ne whapale ina se tausala o le amanu malo, ma ia whaalawi lo ina si o tātua atunu le Pasifika, ato ai male lalulangi. O tala fowia, whamanuia le tue fuawhanga malawa singo le ni aso si o tātua atunu, whasoi fuia. Salumana ielele ua matuai no ocho yasi mai ai awa mai sumi o tacho vala vala o le foi tu sanga va fatai tele ile nei lao lao whaawa no aina I lata whailoa inga Malangona ai o le mawhana whana E sa o lawa e whaawa wau lawa inga Bea tato mafuta whaatasi Pia I le tama o I le langi Leisura elomani esu elona fa'a malama Mato e vava ilona fa'a sino manga E mana tua pula Aile mana tua fa'a lae o na ole ngangana Lo unau ta inga Ia so ole fau Le mafutanga ia whaau Mafutia I tato I le whela whali Ala una talena Te tato tutu whatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la Tala es lo pepe I foa ma Ale sili ese O lupe salva ese A ua fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa Tanga E fola ulo meisa Masisi anilona la Oh yeah Leisura elomani esu elona fa'a malama Mato e vava ilona fa'a sino manga E mana tua pule Aile mana tua fa'alae o
mafutanga i e whaau mafusia i tātou i le whela whani ala una talena te tātou tutu whatasi Whawhiwhianga nā ia mai le songa ia Jerry tapu mana ia o se tasi fo i o le tātou au whainganuenga le masani o na pisa o atu i aswharaile ia tamana Jeremia tapu mana ia malana whawhiwhianga e whaavavau a inga ia toi whaamaloa atu le tātou au whaafonga i le nei awa whaminuti wa te aile se funu ma le lua tali taunu fo i leo whianga ima tamawhitanga o le auli se whaasiringa maalosi ia awa fo ile toi tu le tuai vi toi fa awa toi fo ia o ngā luenga le nei aso lulu o mai lava tala i le lolo wao le tau inisio vaenga o New Zealand tātou Wellington le oa pulelo fale ali ua mana ia mai le tātou tau e mo i lava o lea e le o la ia ai lo fa malu toa fo ile savidi le pe o nafi ia o stala fia mo tātou ai me se ia whainga malanga awa alele ia mo i la tau e whai malanga nei aso ele i te le vai atu lua lava i lungo tala fō i ni malanga na whaaleaonga aina i le tae au i le peo ana nafi le sa cancel ia matolo ia whainga malanga i wa alele ia e whai pe masiaki lau booking pe o sau wa ai le aso a tai tonu ai o le mana ia le whaamalu ma le malu o tātou i nei Wellington ni ia mo i la toi whai malanga ia lo fatele atu wa ai lau passport wa ai lo tus for lau da whapelita malanga i Sāmoa ia po whafot fo i New Zealand siaki wa ai pele i umalau ngā lau tus for lau ia ai toi whai se whainga ai lele tere i alu i tain malai wa lele ai o le nei awa uli ia peo na watu fo i tala fau e ia isi tamai roto rua le mta upu le sa walau ina whamasinongan vai aso nei e le tamalea ngase asi tamamatu e roto roa ia le sa o atu ai fo i se tasima tu ilan fai tuto ia pe e whafolinga fo i le e pepelo o ia o le whamai o ia o le autala e mai le molimawa iova ia ai i le sao le lana lu atu whasi ili matamama tamawhai e matango ngā oi isi mea tau tino ia o te loa se whangu mo tātou ia o le apewa ua tau pewa o le ale whawhaingo fie fo i launa tala e tātou ia whai tutoa i tangata mo i la vale o atu e tālai a me se le telo nei tātou e kalesia ia tu i whai tutoa e whailinga ruenga o tālai o le avea fo i le mpa pui e le sefe fo i tātou ona le ua pe wa fa nga ile tangata le ingua o le mole maua iova e alua e ina ia tala mai fai tutoa ia le lana tuai lona tala mai fai tutoa ulu fale lo mata mafai e ma fasi ilima stamale na me se lava nei tato matua ia sila ne vaenga na fai ia i lau fai unga ia awala vale saunga le mua tato o le whawhiwhianga ia o le Sāmoa o la ufesili i le nei awa uli au i oe ai o tau mawha sau sa pasui le nei aso ia tam aso ape nei o le umutaloa ma le whai ai e leni
Rosa fua matala
fa pena lo alofa una ta ya oehani matala uasa sala eyo mataua o timuga maile langi ua fa pena lo alofa una ta ia oe fa pena lo alofa una ta ia oehani solonga mai ngā tō mawhauwhaunga I le pese nau mai atu la me pasusulu mai le mai atu I mai le powerhouse ia whamalulu atu ni te ia wasa se atu ia o le ngoa leo lau whai pese leo lo ia ilunga I se sautasi ia o nei loa leo tonu toi whamalo atu I le tato au whafonga mai atu I kai koura pe ona watu I tala fau ia I le te leo whale mamu ai ai leua wala pata ia la tau leua me ila tau wali sai le moli mumu a le wa moli le sai le moli lanu moli a le wa moli mumu ia e ono o atu I le selau 5 kilomita I le itula le sawa ia male malosi o savili ma le foi o valo ia e ono tele ia mu e tula ai mai ai ia ona o le malosi o savili ia ni sina o vaenga ia le mawhaion au inatu I le nei vaenga o le awauli ia fa peona o tau mawhasau faspovili nei awauli ia mana ia foi fa peo o tau vale isi te ma ia tatamu e lunga e tatamu e lalo aile o ngase sa vali taimi nei I vaenga nei a fa pena sa vili mena te ia ele o ngase sa vali ai tatou porua o le mana ia tātou sa vali wale wa to amele sa vili ai wate sa vali la lo la au mana ia lo sa vali fa ta amino fale ele na e te malu pui ai baba ia tu lunga le tio New Zealand lo fa pia ia inisio la whenga wenga ia o le a suia la to fofanga po peleni mo tai au ile sa fofua e o solo te I lumo la wala ma I lumo o fiso o faipule ia ai e ono ia inisio le asuia ai o lo tu maupea ia le solo te e o ese ai manga luenga I le whainga la sa tai au ia le o le a tele ina tumutumu ai foi ia vaenga ese o kilani tato Wellington e taile Beehive ia naulo valo ia o le a tele lato o le a solo te tai au
ai o te lo fo i pe timu pea o te lo ai latou e to atele tumutumu faali fo i latou ai at tau ia mafina wina fo i latou tutongi fina unga ia fina wai male malo o lo o iai nei ia pani le vai atu le o filifili le latou pale mia tamaitai mua e tamaitai le o Sanei Takaishi tini no po sa o fa leonga o ingoa lo vaenga ia filifili la so pale mia tamaitai mua ia o lo iai se o lo taitai la le tamaitai le ono sfulfa ia pe ono sfulima tausanga vai atu i telefon o lo ia taitai ia se fainga malo to ititi po le minority ia le foi sa pisa o foi tato lungo o pinga so tainga ia o nisi o telefon le mai lunga le Radio New Zealand e longo pueli foi tato atu no ini vai ni mea foi o tupu i fafo atu New Zealand le si vai ngol fa nganga le estrada ia le vai la aulia e telena fa nga i le tu party na matamaitai mo le menopause ia le ua fai su enga le mid safe fai lo mai ai afianga mai e inisiu fa pe lipotia ele o ia se nga le vai la awa wa le bona fa nga te lo le atelenta la mo mai le telefon le ia wa li fata matona longo le mid safe ile aso los fruivo au kuso te lo le atele tato telefon ia ile nei foi nei masina fa solo atu fa unga tau sanga Tois fuluanu minute on tale o le tu la tasi on fa mai ale tato tautua ilunga o le frequency tasi ono tesimal tasi fa mo tasi ai lasi mai ia atalina o fa fifianga su filoia tuai fia lava nei tato matutua ia le tamfai amina atu le taina tasi ia te afoi le tasi ia ona toi fa fonga le inisi fa fianga ia fa filoia tomanisha fa fianga fa ona po nei malo lava le on site you tem fiber
fifianga na mai le au fai pese a le tia maa. Ia mal pese na ua o ma. Ile ne awa uli ia toi whamaloa toi le tatou au whaafonga. Whamaloa tu tama mal teine a onga. Ia le te mafuta mai ile la awa nana mpapa o ata tonu na o mama tere whaingan wenga. Ia ele o na fo io na whaingan wenga mai le ta mama tina al fali. Ia o le mana ia fo ina o le tele o ngal wenga le mwhai o na whaingan wenga atu le fali. Ia fuanga I fuanga mwhai o na whetutu na ia taimi whaingan wenga ta mama tina. O le tarale au mai lungo o le One News. Whapea me le whaulu talaina. Mai le to atolus fulu walu o aveta avale ona na maua I poloka leo leo. O le to atasi mai le to atolus fulu walu I Northland na maua. Tau le mwhaiona tau tala I le matua o valfasua ava. Ia, ole o tatou anga ia tufo I vai tau o fia o vai tau o pāti. Ia, wafo le whai ui unga fo I o le ni tau sanga I ngā luenga. Ia, tal tonu fo I o lo la vale tō whaal tatou au whaafonga. Ia, I loa I fo I ma toi tanga ia nea I le vaenga lea I le awa le tau ma whaina le ava ma ave le ta avali. Na wato atele I alom whanau nawa I loa ave ma maua lai sene. Ia na uma whaiona momoli o I lau pāti. Ma toi piki o he. Ai tu lau ta avale le fale. Ia awale ave lau. Awal te alu ta avale pe whape tau mawhale ava. Pui mei tato. Te awa toi whano atu se soifo se sio le ata Christmas. Le la whaai wiu I nei masina o ke topa. We vai le vavel tato savalinga nei tau sanga. E umai le asofa railun vai asofo. Ona tato whatalo whaloa lea ia November. I le asoto nai asau nei. Ia ele umi lava fo ina tuli November. Ia ai tato watu fo ile Christmas. Tele ainga ia wa aiwo. Wai nunga la to moli emo. Leite o to pule tangata I taimi tu ue lunga na moli Christmas. Ia ui au ole o tamusa ta te waai I matotua o ia wala wai lunga ia sirunga li I matutua sirunga li I mautetua o I papalangi wa tu lunga la to moli wa te umai pa le pala au wa tamusa la ta titi le peta te mo ini pe o tanu I fafo nei te ia wa tamusa e vave mai Christmas te wa te lea ta mea lo fai whaatau. I te whanau tu fai meta meiti. O le mele o te mana oi, o le mele o te mana oi. O le isi e le si awo ia ele o se Sāmoa. E le si awo fai mai anafi. O umala o whaatau o Christmas. O whapeai. O le I uma o ke topa. O lana metotia na whaasoa mai foi. Fa mai lava ia po o mati a perila. E tele ina whai ia pa ua whale o loa. Ia e lana na tanga e tango e alele me loka e tanga. Ina te watu loa pa use o loa tango whaatau. Ia e sawala e loka ala I tutono o le tanga. Mawava ai ai I me fia e lana whanau malona to o loa. Ia e o mai lale e o mai a o ke topa wa matalona alu ia a fifi. Ia wa uma utoso le na alfa atau mai le taimi leo lai whele pa e o te loianga e te loia November te sema taunga tālo ma o loa whape maa nei a te len metotia lea au te loia alana pa ia taitaia e alana tata alu te fiti loma e se mea maa nei a o tamana o ai satatama e wa ai te loa o lata vaivainga o lota vaivainga o lota alu toi tau ina tatamaititi le mea mānei ali tono tanga. E mo o mia ila le ono sai. Te no le mawai a tatou uman ono sai. Ona o tatou taimi alo fatele atu lava ma o tono mafuta mai tatou pokalami nei tai au. Lungo le YouTube, nai mawhai lava on tau mafuta ai te no tele tatou paanga ia wa o le YouTube e matamata. Le fono al palimene nai mawhai on tau
mai moa iai ia i le fono palemene Sāmoa ia na tāna malolonga nau toi whaaua watu. Whamangalo na matautua ma Mari le nei aso, pēo isi upu ua pa o papa i lau whaafonga e manuia tele lava le nei aso ma fuafuanga uma le afia na nei. A whapele te solo te e tae au o oes whaia onga o stangata whainga nuenga. Manuia tele lau te e le aso a tae au. Manuia fo i pia whape te nofo whale tele o alu te anu mani au lau papa. Manuia tele au fuafuanga le aso a tae au. Se lau pasene la ulangolango mo autou. Tawa lunga atu twa fifianga mai a misi luki. Ile tamai tai whaia onga. Tato lunga ni YouTube mal Facebook. Ma le website ia toi whaafonga ia tatu talafou ile i tula e tasi whatofa atu nei tato wompa anga uma ino le frequency tasi ono te simal tasi whaamo.
toi whatalo whātua le whapoponga o telefon mo le nei au auli. O lo whaia suesuenga ale MedSafe I waila au o le extra dot ina ua teleli poti I le lea I o se au ngā waila au ma nisi o awhianga mai I ia waila au na muli maule tamaita ia Kristo sa ia whaongaina le extra dot ae na ia toi maita wina le toi fo mai o aunga o le menopause mo ia o aunga e au fia I le whai mangalo mea o le afu I taimi uma ma le tinga o le pito I lano Ele ti tangata na whaongaina lea waila au na lango ina le mata upua Kristo e whaapea o lato fo I olo o awhia ai na amatatu ina atua ia lato li poti I le MedSafe I le aso lua se fulu iwa au kuso. O le malo losi o savili le aso nafi na atili aina te tele le mu maso solo atu I fale o ainga I kai koura e se fulu fale na muwai e au fiai ma fale o ainga I lima e o mai le taiminei o lo motu sia pele ele tise ele tele o ainga I kai koura fa pea isi vaenga o le atunu o mai matangi malolosi. Ina ua whalangoina se tamama tua I Rotorua se tui lana whaitutoa na wala awa tui ai po o ai tali mai le tangata na tui o ia mai le moli mau o Iova peitai na tali pele tau le ali ale whaitutoa maulu fale atu I tutonu o le fale ma whaasi I lima le tamai se whana na ave ele tau le ale ai a Peter George Jr. Laupama le ato ale tama sai I tutonu fuala au morona fatu ma le lua se lau ta la ma le fatonunga I le tama o le aia whainga luenga ina ia ma ia mawasa na iwa sa lauta ala I le vai aso na tau mawhai laupa mai ave le tamama lana ta avale peitai na mawalewa noa e so la I le tamama sa ili fesosoani I le ainga tua oi na vilina leo ma mawa le ta avale I se no fuanga e le ma maotele o nove mai le luafe lua tolu na tula ai mai ai lea whaalave lave. Ua filifilia sanai Takaishi e avea mapalemia tamaita I mua o Japani I le mai aiona ia sainia se malili e ngā so whātasi. O le aia taitaina se whainga maloto o titi po o le minority. O le asofa o ke topa na ulua I taitaina I Takaishi le pati a le Liberal Democratic Party I le ono aso muli ane na le fiafia I le pati a le Komeito I winga ma le mautonu I manatu o Takaishi na o ese ai le Komeito mai la lato whainga maloso whaatasi na whaamalosi Takaishi fausia se malilienga e ngā lulu e whaatasi ai ma le Japan Innovation Party le ana sainia I le afiafio le asonga fua o nisi o naunau ta inga a le Japan Innovation Party ina ia whaititia la afonga o loa tau mafa solo ia foa ia kamupani ma whaala potpotonga whaapea I le whaititia o numero whaipule I totonu le palemene. E to'atolu tangata fōu a whaamaonia I le misela I New Zealand pe ona lipotia le leti o New Zealand e au fiaita mai tia to'alua I manawa tū ma le to'atasi ne le sone. O lo toi fautua ina le soifo malolo ina mātua ina ia whaia tui pui mo le misela ai le ngata I lea o tangata matutua o lo mawhaiona whaia tui o le misela I fōma I whaale ainga whaapea whale talavai. E wina loka ina I leo tangata langolango le toa Sāmoa e toa lua I le mai ai o le taalonga I le vāma le kiwi ai ua whaali le anganga fia o leo ia mio le au langolango a le toa Sāmoa I fia po parades na tuina mai se fautuanga leo I le au langolango a le toa Sāmoa ai le iwhaia le taalonga ina ia tautua na ia fia whaatamaalii. E ui I le whaitau se lau o le au langolango na whaatumulia ai au wala I maangele ai na usita ia lava tu la fono ma whaatonu ngā leo. Na tuuina le whaipule o Canterbury Matt Ducey I lunga o pinga office o tainga a tana pueina o lana taavale o lo o tae tua I le tio ata tele ona o se maa sau noa Ducey na maui masidi pue ata la taane le whaaleanga ina o lana taavale ma ua tuuina atu lana mata upu I leo. O le taimi mua lea ua whaaleanga ina ini ana mea tō tino mai I tausanga I se fulutasi ta lua na o fiatu I totono o le palemene. Ua tuuina mai se lipoti a le tangata e sueina tino maliliu, whaatatau I le teine titi whaatau sanga leana malemo I se fountain po le waipuna I tauranga I le lua tau sanga taluai. E whaatau sanga o Nia Locap na malemo I le waipunga I taurangas Memorial Park I le aso lua sfulutasio me lua afe lua tolu. I le lipoti a le coroner Matthew Bates na whaalia ai na pea nia I totono le fountain a oi lalo le vaava ainga alona tamamatua po olona Grand
grandfather. O le tae au la solua tasio melu a whelua tolu, na momolia ne ai e le tama o nia ia nia o lona teila ititi, ma lona tama matua i le paka i tauranga. E taunu watu le tama matua malana whanau, o pisi le paka i tawhaonga matangata savavali. Po o le teila ititi o le afoleiva, na wa ai nia o tamoe i le vaipuna. Ai nofolo na uso i le paka o iai mea whaatawhawhao ai tamaiti, petu samale se lau mita le mamao. Mai i masini poeata ale CCTV, na wa ai nia o sao whaai i au nguto le vaipuna i le iwa whaatasi, na wa ai o savali anga i tutono le vaipuna. E toi ta amilo atu le mea poeata i le iwa whaono, ua wa aia nia o ta oto whaasanga i lalo i tutono o le vai, o le taimi lea, o lo ofea lua i solo le tamai tawhatawhane lava o le fountain, e sa ili le teine titi, na vili ina e tangata leo leo ina ua wa aia le teine titi au peupea i le vaipuna, aile i aise i sina ave e sea mai nia, mai le fountain e tusai mali poti, e taunu atu leo leo ua iwa lima tolu, ma whaatoa ave e sea mai ai nia mai le vaipuna, ma tau mawhaile CPR peitai e le ima whai ona whaasaoina. Na muli atu le tama matua ina ua taunu leo leo, ma whaatoa ailo na whawhine ua malemo. Sa sila fia e le pule ngā nuu le saunga le mua le vaipuna mo tamaiti. Ua whautua ina e Bates mātua ina ia tautua nā le saunga le mua tamaiti, pe a o e tawhawhao i vai tafe ma le sami, pe lata fo i vai. O le vevela o le mafa o se taawale na apo e vau u umi na lata ane, na mafua ile mu ile no fuanga e pakai taawale ile fale mai whangarei ile aso ananafi, na sosolo le mu i isi taawale na paka whaatasi ai, masa whaateteleina ona o le malolosi o savili, na lipotia le fence, e lua se fuluvalu taawale na mu ai, ma ele o mautinoa pe fia isi taawale na awhai na ai, o le ka paka e pakai taawale le au whaingaluenga e toa lua se lau, ma ele ima whai ona toi o le au whaingaluenga i alatu taawale pei ona lipotia. Na mawaiso e suenga fau le toa telo le au whai awala o lo o mawhatia ona o sauanga mai ave taawale le fia. O nisi na moli mau e sawai nei whaamatalanga o isi e whaau ngā taawale e so ai le au whaingaluenga whaia ma le loto i ai. O le aso e suenga na whaia e le Temporary Traffic Management Industry Steering Group. E au fia le toa ono se lau ono fito o tangata whaingaluenga whai awala mai so o se pito nuu i New Zealand. E lima masina o whea vea ai ele tinai au kilani sautela na manu malo, e lima se lau a wheta la mai sana pepa loto na ngalo i tutono lana ato whea vea ai. Na whaalia ele tina, na vili atu le loto i le vaiaso taluai, i lana manu malo i le First Division, i le sei o le loto i le aso tolus fulutasi o me o le tausanga nei. Na whautua ina i le loto e siaki lo na fale, pe le o yaini pepa loto i le isiaki ina. Mai amana tuai ana pepa loto sa i tutono lana ato whea vea ai, e le isiaki ina. Sa manatu le tina ua uma na siaki ana pepa. Peita aina whaitau mai e le teine o le loto numero le sei, a o siaki le tina, ma mawai numero ai ono, le asa whaate i ai i le manu malo, pe ona iai i lipoti a le One News. I tala mai le Pasifika, e toa tele a inga i Sāmoa ua le nga whatia le tau o tau mawhapaleni, mo le tau singa o le soifua maloloina, pe ona whaalia i lipoti a le Diet Analysis, po o wha maunga umalawa o tau mawhamawai inu na ai mainu e se tangata i tutonu se pili o ta whaapitoa. O ana na whina whaasila i ele matanga luenga o whaatoanga a Sāmoa, ma le United Nations World Food Program, ua whengai Sāmoa mawhaafita auli i le soifua maloloina, ona ua tele ina tau mawhatangata i mea ai e watu i fafo, hawhi ai le tele o mea ai sua malie. E lata i le valus fulpasene o tina amatamaita i Sāmoa e maua i le putanga ele po o le OBs, pei ona tā ua i le lipoti. Mai sidia ma le fitus fulpasene o tangata mali liu, mai i wha mai le pepesi, e pei o le stroke, ngase o le fatu, ka nesa, ma i suka, ma ngase o fatu ngao. I se wha amatalanga ma le pulisili on matanga luenga o fatu anga Sāmoa, Dr. Seu Joseph Tawati, mo le ainga e toa ono i Sāmoa, e tusa ma le limas fuluta la Sāmoa le tau e mo o mia, e wha atawa i se fuala au aina, fasipovi, hia o le susu, talo ma le popo, mo le aso e tasi, tusalea ma le se fulu valuta la New Zealand. Sau nota wati, paule fofo o le whaafita auli, o le toa anga o ainga i Sāmoa e tutofu ala au aina, ma whaasoa atu i tua oi, ina ia fesosoani e fofo ai lea whaafita auli. Tala fawia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le auli.
Le ngā fia te whatalo whantu e le pa ia lo tātua. Tēnā o malau whafonga, e le isi foi le nei whaopoponga i nisi o meo lo te tupu le tātua. Tēnā i Sāmoa, o se mai ei lo whafonga. E tumu atu e tātua telefou, wa toi taliu le whafola o le ngai o raka waka na malanga mai tauranga New Zealand e ta milo ia tenu o le Pasifika e sana malanga whaapitoa e whaasoa le tumai maleanga waa o loo lātou whaunga i nei whola weilunga o le vasa. O le whafola le nei New Zealand sa whaatau teia mai e se tamai tai e whaunga i nei a wala ma tumai sa whaunga i nei tangata whola o le vasa i asoa na mua e au fie ma le whaunga i no fitu. O le au waa le whafola o Sāmoa le ngā walofa na o lātou whaatalia le taunu mai o le whafola le nei mai New Zealand le anu whai loe le fionga le president o le waa le ngā walofa le o tawhiti maula dauna ai ono le tangaloa Ioane. Au se fulu tau sanga o au tau wina i le au waa lea i le tūlanga leo le au tau wina i le whainga fula ngai e whaonga whetu, whaonga le lāma le mansina, whaonga le baba aia ngai te au. Ia, se fulu le tau sanga o au tau i le au waa lea tu aiva. Ia, whai mai la le tala la tōpō, le sunga le ia Jack Thatcher. Wa maua ato atoa ia le tomai. Ai, wa nofo la ma whao popo ia le meo le wholaunga lea. Ina ia whaamosari ai pēlau te loa wholau mai lea vaenga lalangi, lea vaenga lalangi. Whaamanino le ota, o le mafo anga tonu wa whilifili e le waa wholau le ne New Zealand e a whea Sāmoa. Ona e lato tatonunga o inei nā fua matua ia waa wholau o Pasifika. Ma le tō maila lea tau wholau. Mena walaino mai na susu mai Jack i le masino uni. A so tai mai au fa mai mata te fio mai e na nga fatia no tau tari malo o le mo te fia folau mai e fai mata fa uma it's a graduation set mai o mai Sāmoa o le toi taliwa e le va folau o lo ta milo ina e so o ta milo sanga ia tunu o le lonolangi ai watu ua i le au waa nga walofa nisi o to mai maanga waa e fa tu maui nai pele to mai mai aso ana mua sa folau ai o tātou tua a. O le vaso nei lea ua whatau no winai le fontanga le tumalo sa fata e lona malai fono i tonga maui vai e swalo pule le mata o po le faso ino le seleni e se 4 miliona ta la o se taui mo le mamalo le tumalo wa a fio lanto o ngā sami i le ta otoi o le waa su e New Zealand le manawa nui e se fina ngalo na wha lia e na wha lia le tofi o le tumalo le fionga tu ia longo ia i pua fuatongi le toa. I le langa ina le imta ku se taui mo le tumalo. O se ma ta upuna tupu i fo le nganga ina mfaina ta wiel fale ina ngata fale le tumalo. Malona sa tonga so fuai. O le la o forosia mai le taui o tau langa langa. E se 4 miliona ta la transaction on behalf of the state. O le la manino ia tulanga ia. O le tupe atu mai sao ia ao le tumalo. O le mantu la sanga lona lua lalne. O le mantu sa valia ia le malo. E fai loa ia le mantu komiti ngā lurua. Wa uma foi na fai le tu stupe le tumalo le nei. Ma tūlanga o le tau au ino. O le 4 miliona. Mauna le tūlanga le wei. O nisi fuafonga uma. Ia se tau no mai tupe ao le tumalo. O na fai le o se tūlanga. I le faso ino. O le mangatu. Awar o si le fiele. O le tupene e pule ai le tu malo non fasoi. Na whaafitai e foi e tui a le malo New Zealand e le tali le whaatala ulato le tu malo a e pau nei wala sa fie whaamanino. O nei le isa whai le tu malo nei. I le lau na wheuta ngai ai. Se taui mo le tu malo. O nei tupele o se mea lofa. O le tupele o mai 4 miliona. O le compensation. O le taui. E leo se mea lofa. Ia e pita. E peo se atungalunga na. E vala uria si o mātou tu malo. E vatu se mātou tu lalo. I le wheutanga inga o le neitau. Peo na sila fio le wheilua inga sui o le tu malo, mali malo New Zealand vai aso o mawai. E le i maua sitasi i vaenga e tolu na tu ina mai le malo New Zealand mali malo. E whaasa fui na i le se leni. Me na whai loe tu ia. O le vaenga mua lava e te tau na wha manino. O le se leni a ona tu ina mai le tu malo. O na se elo leo le tu malo e whaatala no le whaasoina, o lana se le nina ia pā leni, ma whaamalia ina uma, ia fio anga o le tu malo.
E se furu male lua te mai ta i le wa whaalau i lo mai o le asa i li e se tau sala a Sāmoa i le nei tau sanga lua whilu se furu male lima. O lo te tala lava le awa noi pe o na maasani ai e ta mai ta i Sāmoa e fia tau vaa. Whapea foi ma ta mai ta i tau sala o alo le atunu o mai atunu i whafo. E pe o na maasani ai lo tātua atunu i te wile tau sanga te itasi e whai uina lava le sa i lio se tau sala mo le atunu ai whapea nā foi leo fiatu i tau wanga tau sala le Pasifika. Pei tai e rei whātau nuina le wha moe ono nisi tūlanga le maalo fia. Au leo whātau langa mai e whātau nuina e le aso lose furma le fitu le maasina le nei e le aso iwa o le maasina foa November. Ma le tau sala o le atunu e a li tawa Jeremy Allen o ia leo le tau sala o le atunu whapea foi le Pasifika wa sa au ne whapale ina se tau sala o le amanu malo ma ia whaalau i loa ina si o tātua tunu le Pasifika a toai male lalulangi. O tala fowia, whamanuia le tue fuawhanga malawa singo le nei aso si o tātua tunu whasoi fowia. Let's say, oh.
mai Samoa, say yo pesa mafailoa. Lamanda lau fia fia tele, nau malaga mai ile valele. Tama mai Samoa, say yo pesa mafailoa. Lamanda lau fia fia tele, nau malaga mai ile valele. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Watalo fatu Samoa, say yo pesa mafailoa. Jamo demo titio ai Aotearoa. Lamana lau fia fia tele, no malama mai ile valele. Asi mai Samoa lau watu nupele. Oh my la ia, say tato fia fia. Ele mele ni umaule lua fita usanga. Oh my la ia, say tato fia fia. Ele mele ni umaule lua fita usanga. Fa solo anele taulanga, si o mio ile samite wata. Samoa numero tisi o ile Pacifica. Lamana lau fia fia tele, no malama mai ile valele. Asi mai Samoa lau watu nupele. Oh my la ia, say tato fia fia. Ele mele ni umaule lua fita usanga. Oh my la ia, say tato fia fia. Ele mele ni umaule lua fita usanga. Tama mai Samoa, say yo pesa mafailoa. Lamanda lau fia fia tele, nau malaga mai ile valele. Tama mai Samoa, say yo pesa mafailoa. Lamanda lau fia fia tele, nau malaga mai ile valele. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Open your mind, let your love shine all round and round. Fafifianga mai le au faipese le Sāmoa jam. Le nei awa uli le a afale tu lai tasi. Ia, ile tautua si ufonga lau moto e wha malo atu. I lau wha afonga anga, ia pia whapefo i le whatoa e mafuta mai. Ia malo lava le on sai. Tiu te mawhaiva o le nei fo i aso lulu. Ia, e olo fo i le aso lulu. Ia, uma fo i le vai aso. Wa afa fo i le vai aso. Ia, on tatou Sama le atu fo i le aso a tae au. O le tele wa onga. Ia, o le ini a onga tae au. Tele fo i o a onga lewa avela lato aso malolo i le aso wharaile. E ile tele wa onga lea o lo whatanu uina lato me iana ta o Teachers Only Day. Ia, manatua la talon tula i mailwhainga malo fo wa whaasai Sāmoa, David Sāmoa, na toi whaia ni Teachers Only Day i tutonu o kuata. Ia, o le tele lao o haonga le watau, wa ese la wataunga o aso ia. Ia, o le haonga ia leo te iai, ia ta o le Curriculum Day. Ia, po le aso o atoi whaia haonga i whaia lato o nganuenga. Ia, ai le isa haonga tamaiti. Le alau le amalolo atu la wale to atelo tamaiti tae au. Vasolo atu le asfaraile, alu atu ima le asonga fua. Ia, o aso umanao le amalolo ai fo i alo mawhanau. Ia, ono nisi o aso le a tofaina mo nei whai haonga. E le tutu sa uma haonga. Sorry, nei te iwa confused be le o manino i nisi. Ai o le toa tele au haonga na wa avele aso malolo fo i le asfaraile. Whatano ina ile Curriculum Day ia po le ala wale ta unga nai ta awele tō haonga. Ina ia awai ni toi
Awaina ia afia I lalo tula fono po polisi matanga luenga wa onga whaingoa ina ile Teachers Only Day. Ia leo ta oe o Curriculum Day mo nei whaia onga. Talo whai nei whaia onga I le tele o fesuia inga o le kurikalama ia po le curriculum. Le olo o whaia I lava whalo onga ma whinaunga ma le matanga luenga wa onga po le maa lo foi. Ia I le tele vave tele o alato swinga. Ai le o lava ia mitotia po o onga ia po o le taimi e tu o mai whaia onga e tā pena I lato ia swinga. Ia wa sala te e fo ila nei whaia onga ma nei fo mai. Ia o fo mai e le whaingofi fo ila lato pito la au. O le ACC, au whaingaluanga le ACC le vai atu le o le a join fo I pe a wai fo I le te tai au. Sa wawali ese fo I maa lato ngaluenga I le aso tai au. E finawina fo I o lato tutongi malango anga I nei usom tuanga I o le atu te e le aso tai au. Te e whaatamali. Ole sa whaile upona leila. Ole parade whaatamali. Ia po le parade whaale leile toa Sāmoa. Ia le la tātou te e whaatamali tai au. Pe au iaia nisi o tātou atun o le a. O ai to tele whai nei tātou tangata Sāmoa. Ia o le tele tātou nurses o fo mai. O whaia onga. Ia o support workers o tonu o haonga. La to o whaingaruinga whale mai po ala wangaruinga. Tele nei tātou tangata o lo whaia o lo awai fo ingaruinga ia. O lo na winga to tele fo ila to le awai lea te e tai au. Manuia lau te e whaatamali I tai au. A whapele tele whale e le ai masisi e ia ina lau nofo le whale. Ai paule mea o na wa e sa wali e sa mangaruinga. Whaatau nu one meka strike ala wainga ia tai au. Tele ia, le wawai atu tele ia me ia ta o rallies ia po tangata I sama wali te o le asuia la tau peleni po fofuanga o le asua tai au ono le tau I le nisio vaenga o New Zealand. Ia vai whea fofuanga pe whapele te fofua e te alu e te tawhao le tau langa tatou lava I Wellington ni a whapele te fofua e te tawhao le tau langa tai au. Ia. Ai lau vai to e suini si au peleni ni te wai alu atu e omi solo I tai inisio o te vai atu o le uni mo fo mai si nia o vaenga le leua whaale au ngaina la lato na tu e Savavali e whaile rally I Wellington ka la estete ma Dunedin na lena tu e whaile rally tai au ia le wa le tau nuu. Ai o le ata te ea tangata I lona whale le anofo e le whaingaruenga. Ai o le awai rallies ia le asosio forma isi nia o le vaenga lea ASMS po le Association of Salaried Medical Specialists. Ia vaenga lana leo le alia I rally a tai au. Wangana ai au kilani ma Hamiltone. Au kilani ma Hamiltone na la whataunuina pea o le ai fo inisio options po vaenga o le awhai ni whapotopotonga I tutonu o whale po e whai e tutonu I Wellington ka la estete ma Dunedin ai le li whaamaonia mai. O le PPTA ia e le mawhaiona ona atoe tolopo ia le te a outou le olo o mai le Radio New Zealand ia pe ona ia inisia o outou mali lienga. Le fa ole numero la mai le tio New Zealand e tu sama le se la wafe tangata o le a sava vali ese ma lata o ngaluenga I le aso a tai au. O se aso le ole a wha mawina fo I lano tala wha asolo pito mo New Zealand la vaia ia ele I tupu wha pese me mo mua talo ma le fast food mo tupu tau sanga talo wai. Ia o nisi nao tala fuanga ia fo fuanga I le aso a tai au. A whapeisa o lunch e whaitai le Wellington I la soa tai au mana alo lunch nei porua e te le omia ne aima e a whaina I tai ia ai mese fo I o le tau ia vidi lau wona tu te lua lunch I tai le te papa whai o mai I le pepa meo le mai tupe ma matou I nei porua alo whatu mo o tau whaafifianga o nei vaenga o la wauli ma le pese loo matai mai la fai pese tia ma fatalo fatu fatamanu
ene te ria lupe o manu. Te nei o lupe o luiva. Alo whātuma o tau.
Ai e whaitanga mare miti a fumasa e sae Ilona ofu ila aile aini oku se vae Tasile tatala sa tau se fe mole tifala A olene wa tau lufia male fia fia O asole mativana O asole mativana Apai atamasani ai O asole mativana Suya levele nei taimi atoa fo ilo o lava O kusili vangali fo iyo fo linga O se vai muli umi pe wa era ai se tu maunga Wali fo ilo ulu ne ilo ua matua Ai ua ngalo ia te oele a matanga No walu atu ayo e sulu ile tingitanga Tasile ie lava lava e sulu ile vai a soa soa A ole ni wa e amu amu mai a ita O asole mativana O asole mativana Apai atamasani ai O asole mativana Ya lula ia pea oe mapai pai pea na ia utala Ai o kuaru o I matatalo ya e manuia Tusa pei ui pea o te inu pei nei mea tinga Ai le liwa I lava le alofa Ai ua ngalo ia te oele a matanga No walu atu ayo e sulu ile tingitanga Tasile ie lava lava e sulu ile vai a soa soa A ole ni wa e amu amu mai a ita O asole mativana O asole mativana Apai atamasani ai O asole mativana
won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines and sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired, they are illusions. They are not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There is nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. This
salule mafutala uamotusia sietafana lue elengalo ilo uangala na Tawalunga toi foi mal tato tau tua ile nei au au lia lo fatu fata manu ene tiria lupe manu fata manu ene tiria alo fa mai mo fa no wale le amoli olo fa anga avi fianga the Pacific Love Band tawalunga toi tato tau tua ile nei au au li tato toi filo ai fo istai awa mo toi amatali ele tau tua si fonga lau mo ele to lai fitu ola to mafuta i fo i masunga i awa au tu foi matasi ia ile aso atai au faaftai mala fionga ile lipule mala ufenga luenga mato te fatofa so fo mole ni taimi